Oh jarang, kemana kau terus menjuita? Tahukah kau hatiku resah? Oh jarang, mengapa kau terus menjuita? Mengapa ku tak berdaya? Oh jarang, kemana kau terus menjuita? Tahukah kau hatiku resah? Oh jarang, mengapa kau terus menjuita? Mengapa ku tak berdaya? Kemana pergi merangkak? Tahukah kau hatiku resah? Kemana kau terus merangkak? Tahukah kau hatiku resah? Terima kasih. Good morning, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. We kindly ask you to prepare yourself by taking your seats at the event we will commence shortly. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bersiap-siap karena dalam beberapa saat ke depan acara akan segera kita mulai. Kami juga mengundang dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk bisa memasuki area acara kita pada pagi hari ini. We would like to extend a warm welcome to Mayor of Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto at the venue of our event this morning. Please give him a round of applause. We also would like to extend our warm welcome to our Wakil Wali Kota Makassar, and also Ketua Apexi. Selamat datang di dalam acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Makassar di acara kita pada pagi hari ini.
dimohon untuk dapat melakukan clearing area di depan panggung acara.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. To start our day, I'd like to kindly ask you together, let us sing Indonesian National Anthem. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan Mars Apexi. Dengan tekad semangat yang membara, kita bersatu bergandengan tangan menuju bangsa yang sejahtera demi negeri Indonesia tercinta. Profesional di bidang perkotaan melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah kota seluruh Indonesia demokratis, nyata dan bertanggung jawab. Apeksi harapan kita, apeksi milik bersama, apeksi dambaan kita, apeksi kan tetap jaya. Dengan tekad semangat yang membara, kita bersatu bergandengan tangan menuju bangsa yang sejahtera demi negeri Indonesia tercinta. Profesional di bidang perkotaan melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah kota seluruh Indonesia demokratis, nyata dan bertanggung jawab. Apeksi harapan kita, apeksi milik bersama, apeksi dambaan kita, apeksi kan tetap jaya. Apeksi harapan kita, apeksi milik bersama, apeksi dambaan kita, apeksi kan tetap jaya. You may now be seated. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning. A very warm greeting to each and every one of you here in Makassar, the land of beauty, diversity, and rich culture heritage at the beautiful hotel, Claro Hotel. We welcome you to Makassar Investment Forum 2023 Smart City Investing the Future, supported by Economic Diplomatic Cooperation Forum. Ladies and gentlemen, first and foremost, please allow us to introduce ourselves. I am Nana Jamal, And I am Anzar Ahmad. the Master of Ceremony of this event. On behalf of the community, we are all very grateful to be blessed with health and the opportunity that we can gather here to discuss and to explore investment opportunities in our vibrant city. Yes, we are so incredibly honored. We are so very happy to be here to be a part of this incredible event, and especially with the crowd of your caliber. Senang rasanya kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam acara kita yang sangat luar biasa ini. Dan maka dari itu perkenankan kami tentunya untuk dapat menyapa orang-orang luar biasa, tokoh-tokoh yang sangat membanggakan yang telah hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita dalam ruangan ini. Yang terhormat Menteri Investasi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Promosi Investasi Kementerian. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Selanjutnya kami menyapa yang kami hormati Wali Kota Makassar. Selamat pagi Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Yang kami hormati Konsulat Jenderal Australia. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati tentunya telah hadir juga bersama kita para anggota Forkopimda Sulawesi Selatan dan juga Kota. Yang kami hormati Ketua Apexi yang juga merupakan Wali Kota Bogor. Kami juga menyapa selamat pagi, selamat datang para Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Ketua Korwil dan juga Direktorat Apexi beserta jajarannya. Dan kami juga menyapa para wali kota, pemerintah dan kepala PTSP se-Indonesia. Kami juga menyapa tentunya selamat pagi kami ucapkan kepada Wakil Wali Kota Makassar. Dan juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami juga menyapa telah hadir bersama kita adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar. Para Dewan Investasi, Selamat pagi juga kami ucapkan kepada pimpinan perusahaan se-Indonesia, Direktur PDAM se-Indonesia, para ketua asosiasi se-Sulawesi Selatan. dan tentunya hadirin sekalian. Bersama-sama untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini agar tentunya mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bersama-sama mari kita membaca doa. Doa kali ini akan dipimpin tentunya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kita akan sambut bersama-sama kepada Bapak Haji Irman SAG MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Masyaallah la yusrifu su'a illallah. Masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Esa, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi ini, Engkau pertemukan kami pada kegiatan Makassar Investment Forum tahun 2023, guna mewujudkan kota kita maju, Indonesia kita kuat. Ya Allah Tuhan yang Maha memberi petunjuk,
Bukakanlah pintu hati kami, agar senantiasa mendapatkan curahan taufik dan hidayah-Mu, untuk bekerja dengan seluruh potensi dan kemampuan kami, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin. Jadikanlah segala jeripaya dan tetesan keringat kami, dalam upaya mewujudkan negeri yang sejahtera, menjadi investasi dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Ladies and gentlemen, Makassar, with its strategic location and rich resources, has become a hub for economic growth and development. We are committed to creating a conducive environment for investment, fostering innovation, and promoting sustainable economic progress. Yes, today we have gathered some of the brightest minds, also industry leaders and investors who share a common goals of driving Makassar towards a prosperous future. This forum serves as platform for collaboration, knowledge sharing, and networking, where ideas can flourish and partnership can be forged. So ladies and gentlemen, to start our event today, we'll hear a speech from the head of the Bank Indonesia office for South Sulawesi, represented by the Deputy Head of the South Sulawesi Bank Indonesia Representative Office. Please welcome Mr. M. Firdaus Mutakin with a round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dari Menteri Investasi yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Promosi Investasi Kementerian Investasi Bapak Saribua Sihaan, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bapak Bima Arya, Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto beserta Ibu Wakil Wali Kota Ibu Hajah Fatmawati, Konsulat Jenderal Australia, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Iksan Mustari, Forkompinda Provinsi Sulawesi dan Kota Makassar, serta delegasi negara mitra sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam acara Makassar Investment Forum. Kami sangat berbahagia bisa hadir di sini karena kami selalu mendukung segala upaya untuk mendorong investasi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar dan DPMPTSP Kota Makassar telah menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, tumbuh sekitar 5,29%. Ini membaik dibandingkan dengan triwulan lalu, kuartal 4 tahun 2022 yang tumbuh sekitar 5,11%. Beberapa faktor yang mendorong dari sisi domestik maupun dari sisi luar negeri. Kita tahu domestik khususnya adalah konsumsi dan investasi. Sementara dari sisi global adalah sisi ekspor. Tapi kami kemarin sudah melihat kondisi ke depan bahwa kondisi global saat ini belum membaik. Jadi artinya masih ada potensi perlambatan. Kami sudah mengunjungi beberapa daerah seperti di Sulawesi, Maluku, dan bahkan di Papua. Kami melihat bahwa terjadi perlambatan ekspor. Nah, ini artinya bahwa potensi pertumbuhan perlu didorong. Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan adalah melalui investasi. Investasi ini sangat penting karena memberikan multiplier efek yang cukup besar, baik sisi backward maupun forward linkage-nya cukup banyak.
Jadi kami kepingin mendorong investasi yang cukup maju di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya. Nah, kita tahu selama kuartal 1 investasi di Sulawesi Selatan sudah tumbuh sekitar 42%, cukup tinggi, khususnya didorong oleh sektor pertambangan, kemudian sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi yang cukup besar. Nah, di antara investasi tadi, itu adalah sumber yang berada investasi di Makassar yang mencapai sekitar 1,38 triliun selama kuartal 1 tahun 2023. Nah, secara umum Makassar mempunyai daya saing daerah yang cukup bagus. Kalau kita lihat daya saing Sulawesi Selatan tercatat sebesar 3,35, 10 besar di Indonesia. Nah, itu diantaranya didukung oleh kota Makassar yang mempunyai indeks daya saing daerah sebesar 3,9, sangat tinggi sekali, dan itu di atas nasional sebesar 3,26. Nah, kami dari tepuk tangan untuk Makassar. Berbagai upaya itu terus perlu didorong. Di antaranya kita kepingin menarik, karena sekarang tendensi bahwa investasi sudah beralih dari Jawa menuju ke non Jawa. Nah, peluang investasi yang besar itu perlu kita ambil, kita serap agar Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya dapat menyerap berbagai potensi investasi tadi. Nah, investasi di Makassar memang didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu merupakan faktor keunggulan yang cukup besar dan mempunyai pasar yang cukup luas. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu didorong lagi terkait dengan infrastruktur dan juga terkait dengan keuangan. Ini upaya-upaya bersama. Kami dari Bank Indonesia selalu berusaha mendorong investasi. Saat ini kami secara aktif mendorong ada 10 proyek investasi yang selalu kami tawarkan, baik dari sisi pertambangan, industri pengolahan, komunikasi, dan energi terbarukan. Ini selalu kami dorong, kami melakukan forum investasi di berbagai negara, di London, di Beijing, di Tokyo, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Kami terus mendorong agar investasi di Makassar dan Sulawesi tetap terus meningkat. Nah, pada tahun ini kami mengadakan namanya South Sulawesi Investment Challenge. Di antaranya ada sekitar 24 proyek investasi yang akan kami saring agar mendapatkan proyek-proyek investasi yang clean and clear, yang siap kami tawarkan kepada para investor yang ada di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas kerjasama dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota supaya terus mendorong investasi lebih lanjut lagi. Demikian dari sambutan kami. Sebelum kami tutup, mohon kami menyampaikan satu pantun, mohon cakepnya. Nikmati Pantai Losari dengan kapal pinisi. Semakin indah dengan sunset yang tenangkan hati. Perkuat sinergi dorong promosi investasi, bersama wujudkan Makassar menjadi smart city. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, now we proceed with the inauguration of the Makassar Investment Council. We will now invite the individuals whose name we will mention to join us on stage for the official inauguration by Mayor of Makassar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti persiapan pengukuhan Dewan Investasi Kota Makassar. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Kami mengundang yang pertama, Bapak Haji Andi Rahmat Endong Patompo CPC BSc MBA PhD yang merupakan tenaga ahli percepatan pembangunan daerah bidang ekonomi, kerjasama, dan investasi. Kami juga mengundang dengan hormat kepada Bapak Kuandi Salim selaku Ketua PHRI Kota Makassar. Berikutnya kami mengundang Bapak M. Sadik selaku Ketua DPD Rey Sulsel. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim MSI selaku akademisi.
Dan kami mengundang Bapak Muhammad Irdam Ferdiansyah, SEM ACC PhD EKCA selaku akademisi untuk dapat dikukuhkan selaku Dewan Investasi Kota Makassar. Dan untuk mengukuhkan, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk dapat mengukuhkan para anggota Dewan Investasi Kota Makassar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita saksikan bersama Makassar ingin betul-betul serius dalam investasi. Maka dengan itu harus ada lembaga yang mengurus investasi di Kota Makassar. Kebijakan pemerintah Kota Makassar adalah membentuk Dewan Investasi. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang sudah punya jaringan baik lokal maupun internasional. Maka di hadapan Bapak-bapak Ibu sekalian, izinkan saya melantik Dewan Investasi Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 bertempat di Claro Hotel Makassar berdasarkan surat keputusan Wali Kota Makassar nomor 1253 garis miring 503 garis miring 2023 tentang pembentukan Dewan Investasi Kota Makassar 2023. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Investasi Kota Makassar periode tahun 2023-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai amanah yang diemban. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Makassar, 14 Juli 2023, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan surat keputusan untuk pengukuhan Dewan Investasi Kota Makassar diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar kepada para Dewan Pengurus yang telah dilantik. Kami persilakan kepada Bapak Wali Kota bersama Dewan Investasi Kota Makassar untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Mohon Bapak Wali Kota berkenan untuk tetap berada di atas karena selanjutnya akan memberikan sambutan. Baik hadirin sekalian, bersama-sama kita akan dengarkan sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning everyone. My special greeting to the Honorable Minister of Indonesian Investment, represented by Mr. Saribua Siahaan, Director of Investment Promotion of the Indonesian Investment Ministry. Delegates of participating countries, General Consulate of Australia, Mr. Todd Dias,
terima kasih Pak Todd, luar biasa Instagramnya, ya, dengan bahasa Indonesia yang sangat excellent di depan City of Makassar. Jadi beliau saja belum ketemu sudah mempromosikan Makassar. Thank you very much. Ya. Representative of Ministry of Economic Development, Miss Natalia Kuchmanova, Singapore Delegate, Enterprise Singapore, Mrs. Anissa Cynthia, and Executive Director of Darko Water, Mr. Sao Yong Chan, and ST Engineering, Head of Indonesian Office, Pak Dimas Alexono, Senior Trade Advisor of British Embassy, Mr. Efrisal Saputra, Managing Director of Econit Germany, Mr. Mike Neuber, Director General of Kotra Surabaya, Mr. Kim Jung Sung. Kebetulan minggu lalu kami ketemu beliau bersama South Korea Ambassador. Chief Representative of Netherlands Businesses Support Office Indonesia, Mr. Mario Lau. Business Sale and Development Manager of Nippon Koi Co. Ltd. Japan, Mr. Taro Koike. Director General of Taipei Economic and Trade Office Teto Surabaya, Mr. Chen Yun Chiu. Secretariat General of Italian Business Association in Indonesia, Mrs. Sinta Sundarti Halim. Yang saya hormati, yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Sten 2, Bapak Dr. Haji M. Ihsan Mustari. Makasih Pak Ihsan, Pak Dokter. Yang saya hormati, yang kita banggakan, the Chairman of All Mayor in Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiharto. Kami ini sudah 5 hari bertugas. Mulai dari Maros sampai hari ini. Tapi dari semua itu yang paling capek kemarin. Karena harus memandu 3 tokoh bangsa kita untuk satu panggung. Karena beliau yang berhasil menghadirkan. Yang kami hormati Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apexi. Yang kami hormati para teman-teman Kombil yang sempat hadir. Di sini saya lihat juga hadir kolega saya, the Mayor of Bitung, ya, Pak Maurits. Terima kasih Pak Maurits. Yang saya hormati Ibu Wawali, kami berbagi tugas dengan Ibu Wawali, ya. Ibu Wawali sama Ibu Nyonya saya itu tunggang langgang kiri kanan mulai dari lorong semua. Tapi inilah teamwork Makassar. Karena kami selalu menganggap bahwa tamu itu adalah raja bagi kami. Yang saya hormati Pak Firdaus Mutakin, terima kasih speech-nya tadi Pak Firdaus. Baru saya tahu bahwa competitiveness Makassar itu 3,9. Ada modal lagi Pak, saya cerita orang. Ya. Kasih data saya banyak-banyak Pak, supaya banyak cerita saya nanti. Ya. Yang saya hormati tentunya Forkompinda Kota Makassar yang selalu mendampingi kami dan mendampingi semua acara di Kota Makassar sehingga Makassar bisa menjadi tuan rumah yang baik. Yang saya hormati seluruh partisipan yang hadir. Ladies and gentlemen, all my city colleges, the Makassar city government is delightful of honor to host this year Apexi National Meeting. And we are now at the final day. This is the last day. Today, we are carrying out Makassar Investment Forum or MIF 2023. Ini yang kedua kali Pak. Smart City Investing the Future. MIF in Makassar Initiative and is part of the Pinisi Sultan. Jadi Pinisi Sultan Forum itu adalah forumnya Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita tegak lurus.
the South Sulawesi Investment Forum. This year, International Business Forum emphasis on smart city and transportation sectors. MIF is expected to be a forum for meeting investment needs of cities throughout Indonesia and Regency Sulawesi with foreign investors through embassies and consulates general. Now, in this room, we have 10 participating countries. They are Australia, German, Italy, Japan, Netherlands, Russia, Singapore, South Korea, Taiwan, and UK. MIF 2023 is held with the output of establishing business and investment contacts between foreign investor and city regency government through investment seminars, one-on-one business matching, and investment promotion. The main objective of MIF is to support the sustainability of economic growth and urban development, acceleration of technology transfer, and quality improvement of human resources in participating cities and regencies. Ladies and gentlemen, along with this forum, allow me to provide a brief of Makassar. Makassar is a vibrant city and the waterfront city known as the gateway to the eastern Indonesia. It is positioning and the center point of Indonesia. Jadi Makassar itu di tengah-tengah, Pak. Kalau bahasa anunya adalah posi-posi. The population size normally is the 1.5 million people, but in the day, it is 50% higher from around the Makassar, the metropolitan Maminasata. As the economic center of the South Sulawesi province, Makassar has shown its resilient and quick recovery from the COVID pandemic. The city's economic growth before the pandemic was 8.79%. This is the highest economic growth in Indonesia. And then during pandemic, we dropped to minus 1.27% during the pandemic. And after pandemic, it has rebound to 5.4%. Kalau Bapak-Bapak lihat tadi di negara kita baru 5,2 Pak ya, secara nasional. Better than national economic growth and better than province economic growth. With the inflation rate of currently maybe 4%. Jadi sebelum COVID kita punya inflation rate atau inflasi kita 2,5 sampai 3,5. Sekarang sekitar 4. Ya masih baik-baik saja ya Pak Firdaus ya. Insyaallah. The spread of economic growth and inflation rate, this is the space of investment. Makassar is very good positioning to making business. The city has always been a place to seek for jobs in various sectors, and with the establishment of the Maminasata region, the city has become of important policies of the member agency. Also,
from our spatial plan, we have the 500 hectares, the new development area along our coastal line. The concept is the mitigations. We have the two example now in Center Point of Indonesia and our Newport. Our Newport is 350 hectares, and then Center Point Indonesia we have the reclamation area 157. We hope that by end of 2023 increasing investment potential in together we can explore investment ladies and gentlemen, this is last day of my visit. We have next year has millennials for president next year. Join Makassar, Makassar. Every day is your best time. Let's make every place your best investment. Thank you very much. Kami ucapkan terima kasih banyak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now let us listen to the welcoming speech that will be delivered by Chairman of the Apexi Board of Director and also as a Mayor of Bogor. Without further ado, please join us in welcoming Mr. Bima Arya to the stage with a round of applause. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. Yang saya hormati Pak Saribua Siahan, Direktur Promosi dari Kementerian Investasi, para Konsulat Jenderal yang hari ini hadir, from Australia, Singapore, Russia, and Germany, Pak Asisten yang mewakili Bapak Gubernur, kemudian ini sahabat saya ketika kuliah di Australia, di Canberra, Pak Firdaus dari Bank Indonesia. Seluruh ini ternyata banyak mafia Australia di Makassar ini, Pak Wali. Forkopimda Sulawesi Selatan, seluruh wali kota yang hari ini hadir, khususnya ini orang yang paling bekerja keras, yang selalu menjual Makassar, memasarkan Makassar ke seluruh dunia, Bapak Dani Pomanto. Dibantu, saya melihat berbagi tugas dengan Ibu Wakil, ya, terima kasih Bu Wakil, ya. Dan tentu Pak Kapolres dan seluruh jajaran Forkopimda. 5 hari rangkaian acara Apexi di Makassar. Saya meminta tim khusus untuk menghitung. Ada angka 5.000 orang yang hadir bermalam di 300 hotel dengan hitungan perputaran angka 50 miliar. But yesterday, Pak, some of my friends told me that it should be much more than that. Tidak mungkin hanya 5.000, ada angka 10.000,
ada angka bahkan 100 miliar dari teman-teman pengusaha kemarin ya. Karena ada transaksi-transaksi yang lain, B2B, P2P dan lain-lain itu. Jadi katanya Pak Ketua Apeksi kalau bisa 3 bulan sekali acara Apeksi di Makassar. What does it mean Bapak Ibu sekalian? It means that the highest modality for investing in Indonesia, for accelerating our economic growth is our massive population. Populasi kita yang dahsyat, demografi kita yang sangat tinggi. We have been recovered from pandemic is mainly because of we have a very strong demographical factor, Pak. Jadi dengan cepat sekali kita recover, tadinya minus, tapi kemudian inflasi terkendali dan terjaga, ya karena pasar kita di sini. For the last 2 years in the city of Bogor, the growth of restaurants, cafes is really amazing, Pak. 300% pertumbuhannya. Seperti di kota-kota besar Indonesia. Ya karena kita punya pasar domestik tadi, Pak. Di saat negara lain kehilangan itu. Kita punya pasar demografi yang sangat kuat sekali. Jadi let me convince you, if you are investing in Indonesia, our beautiful and populous country, then no need to worry. Karena kita punya pasar yang besar dan banyak tadi. That's number 1, Pak. Nomor 2 adalah regulasi. Kita tahu betapa presiden kita betul-betul fight for the sake of investment, for the sake of economic growth. Regulasi dimudahkan, birokrasi digerakkan semua. Jadi kalau ada regulasi yang dianggap menghambat, maka akan dipotong. Kadang-kadang ada perdebatan di situ, Pak. There has been a very intensive debate about balancing the need to have economic growth and local wisdom. Kadang-kadang kebebasan regulasi yang di-bypass ini menimbulkan persoalan lokal. Tapi saya percaya bahwa kita akan mengarah kepada keseimbangan yang baik. Ketika regulasi itu dimudahkan, tetapi tidak menimbulkan chaos di daerah. We are going there, Pak. Jadi intinya adalah regulasi kita sekarang berusaha untuk memudahkan pengusaha. Nomor 2, Pak. Nomor 3 adalah authority. Tidak ada, Pak, di dunia ini, Pak. Never been before in anywhere country in the world, Pak. Every Tuesday morning, Menteri Dalam Negeri memimpin rapat untuk memastikan inflasi terjaga dan terkendali. Enggak ada, Pak. Hanya di Indonesia, Pak. Setiap minggu. Jadi bicara key performance indicators untuk Pak Polisi, untuk tentara, untuk ASN, wali kota, salah satunya adalah inflasi, Pak. Ketika inflasi di satu kota itu dianggap bermasalah, maka semuanya akan mengeroyok ke sana, Pak. Begitu, Pak. Jambi contohnya. Awal semua kaget karena Jambi itu melejit tinggi. Dikeroyok ternyata tahu penyebabnya antara lain adalah karena suplai bahan pokok. Dibantu oleh daerah lain, kembali lagi. That's only happen in Indonesia, our beloved country, our great country, Pak. Cuman itu. Ketika satu persoalan dikeroyok bersama-sama karena authority. Dan itu yang membuat kita, bangsa ini, keluar dari COVID cepat dibanding bangsa lain, Pak. Semua bekerja, Pak. Nggak peduli bajunya loreng, bajunya coklat, bajunya biru, partainya merah, partainya kuning. Ketika COVID kita bertarung bersama-sama, Pak, melawan itu dan kita menang saat ini. Indonesia, Pak. Nomor 4, Pak, inovasi dan tradisi. Bapak Ibu kalau melihat rangkaian Apeksi, 2 itu terlihat, Pak. We are balancing our great traditional culture with innovation and creation. Tari-tarian, persembahan seni budaya berpadu, Pak, dengan inovasi canggih, multimedia, teknologi informasi dan lain-lain.
Bapak Ibu, di mana-mana kita melihat betapa anak-anak muda mendorong roda ekonomi tanpa APBD. Without allocating budget from national government, provincial level, and also city level, they are now fighting for doing something in terms of creation and innovation. Tanpa APBD, Pak. Di Jakarta ada Pos Blok, ada M Blok, kolaborasi semua. Di Padang ada Fabrik Blok. Di Bogor sebentar lagi ada B Blok, Bogor Blok gitu. Nggak tahu di Makassar, Pak, mungkin ada Dani Blok barangkali. Anak-anak muda berkreasi, berinovasi. Gen Z hari ini salah satu pelaku utama ekonomi. Dan mereka hari ini akan bersiap-siap untuk menjadi pemimpin kita di 2045 dan Apexi menyiapkan mereka untuk memimpin kita di tahun 2045. Because the future belong to those who prepare for it today. Kita siapkan masa depan dari sekarang. Yang terakhir Bapak Ibu, demografi, regulasi, authority, dan inovasi kita perkuat dengan demokrasi kita. We are the largest democracy in the world and also the most complicated political system in the world. Cuman di Indonesia, Pak, 514 otoritas dipilih langsung dan relatif damai, tidak ada konflik, Pak. Only in Indonesia. If you were in the venue yesterday, Bapak Ibu, we were proud of this nation. Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, mereka datang menyampaikan gagasan Indonesia masa depan dan saling mengapresiasi, saling memuji sampai satu sama lain. Insya Allah Pak, kita jemput pemilu yang damai di nasional dan mudah-mudahan tahun depan kita songsong juga Pilgub, siapapun itu petarungnya Pak Dani. Tapi kita doakan yang terbaik tentu untuk Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, nggak tahu kemana. Tapi siapa yang bekerja keras, insya Allah Pak, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. So our democracy is a very stable and mature democracy at the moment. Saya yakin itu. Kita akan menjadi contoh bagi negara-negara lain. So, what are you waiting for? Let's invest in our great and beautiful country, Indonesia, and also the city of Makassar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bima Arya selaku Ketua Dewan Pengurus Apexi dan tentunya selaku Wali Kota Bogor. Ladies and gentlemen, it is now time to hear from the Minister of Investment of the Republic Indonesia, will be represented by Mr. Saribua Siahaan, the Director of Investment Promotion at the Ministry of Investment. Please give him a warm welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramadan, terima kasih sudah mengundang Kementerian Investasi untuk berbagi informasi terkait dengan kemudahan investasi di Indonesia. Terima kasih. I like your style, Pak Arya Bima. Saya akan tiru kayak Bapak untuk bicara. I will mix nanti. Kemudian Ketua Apexi Pak Arya Bima, our guest from Thailand, Australia, Jerman, Japan, maybe other country. Para kepala dinas seluruh Indonesia yang diketuai oleh Pak Arya Bima, Parkompinda, para pengusaha, dan seluruh partisipan yang hadir dalam acara ini.
Saya ini punya nama yang agak aneh Bapak Ibu. Nama saya itu Saribua Siaan. Tapi sehari-hari saya tidak dipanggil Pak Saribua atau Pak Siaan. Saya dipanggil Pak Jus. Karena Saribua itu adalah jus. Jadi my nickname is Jus. Apple juice, orange juice. Oh, pokoknya jus-jus lah. Karena nobody allergy with juice. Muda, tua, anak-anak, dewasa tidak pernah alergi dengan jus. Saya berharap dengan ketemu Mr. Jus kita kelihatan segar dan at least awet muda lah. Bapak Ibu semua, kita bersyukur kalau kita bisa melewati pandemi 19. Itu semua bisa kita sekarang berdiri di sini tanpa masker, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem-sistemnya, terutama yang tidak menerapkan lockdown. Bayangkan negara-negara yang mengambil kebijakan untuk menerapkan lockdown, sekarang pasien IMF. Dan kita, alhamdulillah, puji Tuhan, kita semua bisa sehat-sehat sampai sekarang dan kita bisa duduk di sini. Kemudian sekarang kepercayaan dunia lewat suksesnya acara G20 diapresiasi oleh seluruh dunia. Just for information, the biggest delegation is come from Australia. So we appreciate. That's why our president just now went to Bali to appreciate and to invite them to invest in Indonesia. Bapak Ibu semua, if you look at Indonesia under Presiden Jokowi, government very serious about improving investment licensing system which aim to make it easy for investor invest in Indonesia. Government openly invite global investor to develop the business in Indonesia that provide added value. How government to convince you, to convince the investor? There is a spectacular regulation, what we call that omnibus. Just now Pak Arya Bima already mentioned about how easy now invest in Indonesia. We can get 3 messages from that. Number 1 is ease of licensing. All the licensing will be processed by online. We call that online system. The second one is clear and clean. It is talking about land. Bicara masalah lahan. We realize that before deciding the project, you have to check first the land. It must be clear and clean. The third one is streamlining government administration. Jadi benar kata Pak Arya Bima bahwa izin itu dimudahkan. Kita percaya bahwa dengan mudahnya izin, easy for investor to come, maka dampaknya sangat luar biasa. Kami, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Bapak Ibu semua selalu bilang kepada para kita aparat, kalau investor datang, investor mau investasi ke daerah kita, sebagai aparat, janganlah kita berpikir saya dapat apa. Tapi kita harus berpikir ketika usahanya berhasil, ketika usaha berkembang, minimal 2 atau 3 orang saudara kita bisa bekerja di sana. Kalau mindset itu yang ada di pikiran kita dari Sabang sampai Merauke, terutama di sini, percayalah, pertumbuhan ekonomi, multiplier, penerapan tenaga kerja, itu dengan otomatis terserap. Dan itulah yang diharapkan pemerintah. Kita bisa seperti ini karena Pak Jokowi concern kepada mudahnya sekarang orang menjadi pengusaha, lewat mudahnya mendapatkan NIB. Only 5 minutes. Makanya UMKM itu berkembang dengan pesat. Minimal dia menyelamatkan keluarganya. Sebagai informasi, setiap tahun kita, baik itu SMK, politeknik, ataupun universitas, tamat itu minimal 2 juta orang setiap tahun. Dari segala macam pendidikan. Sementara kemampuan pemerintah itu maksimal 20%. Jadi kalau 22 juta yang tamat, kalau 20% berarti hanya 400.000 yang terserap itu dari pegawai negeri, ABRI, BUMN dan sebagainya.
So, 80% lagi dari mana? Kalau bukan dari investasi. Oleh sebab itu, mari kita mudahkan investor berinvestasi. Terobosan-terobosan yang dibikin pemerintah supaya investor itu datang dengan mudah, itulah yang diharapkan agar semua masyarakat kita yang besar ini 280 juta ini bisa menikmati dan bekerja dan bisa dapat pekerjaan. Kemudian bagaimana cara pemerintah lagi untuk meyakinkan kita semua, terutama di Indonesia, setiap pengusaha itu wajib hukumnya untuk berkolaborasi. You have to collaborate with local company dan harus melibatkan masyarakat lokal. Kalau itu yang dilaksanakan, percayalah kita akan bisa terus berkembang. Contoh, bagaimana pemerintah meyakinkan investor, how government to convince you. Pak Aryama sudah singgung tadi, what we call that investment project ready to offer. Pada Sidmin, artinya kalau project sudah masuk IPRO, investment project ready to offer, dia sudah bisa tahu dengan project ini saya akan investasi sekian ratus miliar. Berapa IRR-nya dan berapa lama saya akan break even. Sudah bisa dihitung. Sekarang canggih. Nah, oleh sebab itu, ini cara kita meyakinkan investor. Tapi dengan syarat, you have to collaborate with local company dan absorb local people. If you do that, not only make it easy, your business growing faster, but also protect your business. Jadi itu adalah one of the key success in Indonesia. And then perhatian pemerintah terhadap UKM juga dengan memudahkan NIB, nomor induk berusaha, itu dengan online bisa didapatkan sehingga dengan mudah dia berkolaborasi. Dan NIB itu menjadi salah satu syarat untuk dia mendapat akses ke perbankan. Jadi sekarang sangat mudah. Pemerintah memberikan kemudahan untuk investor-investor mau berinvestasi. Dan kami menyarankan supaya kolaborasi dengan HIPMI yang ada di daerah, Kadin yang ada di daerah, dengan ini investor asing berkembang, lokal juga berkembang. Inilah yang menjadi harapan pemerintah. Jadi mari kita sama-sama dukung investor asing datang ke kita dan kita wajibkan berkolaborasi dengan local company. Ladies and gentlemen, as an investor, before deciding the project, you have to calculate. We well aware you have to calculate first. It's like cost and benefit. What is the key strength of Indonesia? More than 40% ASEAN population are in Indonesia. Our middle income are growing. Of course, we have purchasing power. Of course, we care about education. We care about health. So, this is the opportunity. And then, government spending on infrastructure. And then, social religious harmony. Pak Arya Bima sudah satu contoh mensukseskan, menyelesaikan satu gereja, itu artinya apa? Kita social religious harmony. Itu bukti. Combating corruption. Digital economy. And believe me, if you choose Indonesia, your business will be addictive. And business and growing. Jadi inilah cara-cara pemerintah yang disampaikan lewat regulasinya di daerah maupun di mana, terutama di Makassar ini, supaya model-model seperti ini terus digaungkan sehingga investor tahu potensi kita, investor tahu apa yang harus dia lakukan di daerah dan dimanapun dia berada. Terakhir sebagai penutup, saya mau baca pantun. Pulau Sulawesi bentuknya seperti huruf K. Cakep. Panoramanya sangat indah sekali. Cakep. Kalau Bapak Ibu ingin tahu cara cepat membangun daerah, permudahlah investor berinvestasi. Demikian sambutan singkat atas nama Kementerian Investasi. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Semoga
Makassar Investment Forum dan Apeksi tetap jaya dan tetap berkembang dan sering-sering membuat seperti ini supaya potensi kita dilihat oleh semua investor dan orang akan datang berinvestasi kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan kepada Bapak M. Saribua Siahan untuk bisa bersama kami di atas panggung. Karena bersama-sama kita akan mengikuti prosesi pembukaan kegiatan kita pada siang hari ini. Dan dengan hadirnya Bapak M. Saribua Siahan di atas panggung, kami juga turut mengundang dan mohon kesediaan Bapak Wali Kota Makassar. Kami juga mengundang dengan hormat untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan juga merupakan Wali Kota Bogor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga mengundang dengan hormat Asisten 2 Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mohon kesediaannya untuk dapat menempati posisi masing-masing. Baik hadirin sekalian, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pembukaan dengan melakukan penabuhan gendang. Mohon memegang tabu gendang dengan tangan kanan dan mengikuti arahan MC. Kita hitung bersama-sama untuk prosesi pembukaan acara kita hari ini. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan dengan untuk ini pembukaan acara Makassar Investment Forum 2023 Smart City Investing the Future. tentunya kita berharap agar event ini bisa mempromosikan Makassar sebagai Smart City Investing the Future. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak sekalian untuk dapat berfoto bersama. Dan untuk prosesi foto bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam ruangan ini untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Silakan terlebih dahulu untuk berfoto bersama di depan tabu gendang. Untuk kemudian nantinya kita akan berfoto bersama dengan tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Selanjutnya Bapak-Bapak yang berada di atas panggung mohon kesediaannya. Oke, baik. Yang berada di... Kami persilahkan untuk Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Kita juga persilahkan kepada para fotografer untuk bisa mengambil tempat. Lighting boleh dibantu? Baik, terima kasih. Izin rekan-rekan media, satu sesi foto saja. Baik, dengan mengangkat kepala tangan kanan. Dan sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk acara kita pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih sekali lagi. Setelah kita ikuti seluruh rangkaian opening dari Makassar Investment Forum 2023 pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga menginformasikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan 2 sesi diskusi. Di mana pada sesi diskusi yang pertama nantinya kita akan membahas mengenai Makassar Investment Forum Smart City Investing the Future Country Perspective. Yang nantinya juga akan bersama-sama akan membahas, akan dipandu oleh moderator kita. Nantinya ada Bapak Charlie Raya selaku EDC Forum Director bersama dengan para narasumber luar biasa kita yang tentunya pada kesempatan pagi hari ini dapat diikuti oleh seluruh tamu undangan. Kami persilahkan kepada Wali Kota Makassar untuk dapat melakukan jumpa pers. Tentunya untuk memberikan tanggapan untuk acara kita pada pagi hari ini.
Baik, sementara kami persilahkan kepada Bapak Wali Kota untuk dapat mengikuti jumpa pers di area depan dari ruangan acara. Dan tentunya di depan jumpa pers tersebut dilaksanakan penandatanganan MOU antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan PT Bank BRI Bank Mandiri Area Makassar Kartini. Tentunya tentang digitalisasi transaksi dan pembinaan pelaku usaha UMKM Kota Makassar. Sekali lagi dilakukan penandatanganan MOU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan PT Bank Mandiri Area Makassar Kartini tentang digitalisasi transaksi dan pembinaan pelaku usaha UMKM Kota Makassar. Dan pada hari ini Jumat tanggal 14 pada bulan Juli tahun 2023 yang akan bertanda tangan dalam prosesi nota kesepahaman antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan PT Bank Mandiri Area Makassar Kartini terkait digitalisasi transaksi dan pembinaan pelaku usaha UMKM Kota Makassar, yaitu Bapak Andi Zulkifli SSTP MSI dan selaku Head Makassar Kartini Andika Yanuar Patiwin. Bapak Andika Yanuar Patiwin.
Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap bersama kami di dalam area acara kita. Karena dalam beberapa saat ke depan, forum diskusi pertama kita akan segera kita mulai, yakni mengenai Investing the Future Country, yang nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Charlie Raya selaku edisi Forum Director.
Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk bisa duduk kembali karena dalam beberapa saat ke depan preliminary discussion akan segera kita mulai. Ladies and gentlemen, let's start our preliminary discussion. Makassar Investment Forum Smart City, Investing the Future Country Perspective. Dan sekarang kita akan mengundang moderator kita untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Please welcome Mr. Charlie Raya, SEDC Forum Director. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu? Oke, mungkin saya berdiri dulu aja sambil mengundang. So probably I will stand up so that I can invite all our distinguished speaker for this morning. First of all, I would like to invite Pak Todd Dias. Pak Todd is, please give a round of applause to Pak Todd. Pak Todd is Australian Consulate General to Makassar. As we know that Indonesians and Australia relationship, especially Makassar, is being happening for decades, right? I do believe you know that story. When I was to Brisbane, I learned about how it's connected between Makassar traders and also northern part of Australia. Very interesting. Welcome, Pak Todd. Second, I would like to invite Pak F. Rizal Saputra. Pak F. Rizal Saputra, please give a round of applause to Pak F. Rizal. Pak F. Rizal is a senior trade or British Embassy in Jakarta. Welcome, Pak F. Rizal. Our third speaker is Mr. Taro Koike. He's a business development manager for Nippon Koei Co. Ltd. Nippon Koei is an engineering consultant company. They've been working a lot in transportation issues in Indonesia. Our fourth speaker, the most beautiful ladies among the other speakers this morning, is Ibu Natalia Kuchmanova. Ibu Natalia, she's from the Ministry of Economic Development of the Russian Federations. Welcome, Bu. Our fifth speaker is Mr. Kim Jin-sung. Where's Mr. Kim Jin-sung? Please give a round of applause for Mr. Kim Jin-sung. He's a Director General for Kotra Indonesia. One things about Mr. Kim, very reasons about Kotra. Mr. Kim just received an award. The best Kotra in the world award goes to him this year. He's a very strong ambitious sellers for a Korean company. I think there's 2 Korean company also join us this morning. Welcome. Okay, I will sit and lead the discussions. All right, welcome, gentlemen and Ibu. This morning we already heard about the focus of the city mayors. They are focusing right now on smart city, especially on transportations. This is a big issue for many countries, many cities. Every country have their own definitions about smart cities, right? But we do believe that the smart city is just a platform that being used to help
the citizens to get a better access, right? To have a better increase of their economic. So without the further ado, we have a time until before a Friday prayers. So it's around 11:30, 11:40. We're going to divide the times among you guys. So it's about 15 minutes for every speakers. You can use your time, and then after that we can have a Q&A followed by that. First of all, I would like to give the floor to Pak Todd. Silakan Pak Todd. Terima kasih Pak Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya sangat, ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya berada di sini di Makassar Investment Forum, acara Makassar Investment Forum hari ini. Karena saya baru tiba di Makassar, ini minggu pertama bagi saya. Dan saya sangat senang dengar bahwa ada mafia Australia yang sudah ada di sini. Jadi terima kasih banyak. Tapi saya masih baru dan pasti ada banyak yang saya harus belajar tentang semua hal. Dari makanan khas di sini, bahasa lokal, hingga tempat lokasi tempat-tempat penting dan menarik. Dan pasti ada banyak di sini juga. Dan sebagai Konsul Jenderal Australia di Makassar, saya bertanggung jawab atas hubungan Australia dengan 12 provinsi di Indonesia bagian timur. Dan saya sangat berkomitmen untuk memperdalam peluang kerjasama, perdagangan dan investasi di wilayah ini. Perdana Menteri Australia, Bapak Anthony Albanese, memilih Indonesia untuk kunjungan pertama bilateralnya pada tahun yang lalu. Itu 15 hari setelah dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan kunjungan bersejarah itu ke Jakarta, bukan hanya ke Jakarta, tapi juga ke sini, di Makassar. Itu menegaskan bahwa pemerintah Australia ingin bekerja sama dan bekerja dengan Indonesia dan melanjutkan sejarah panjang kerjasama dan persahabatan kedua negara kita. Perdana Menteri Anthony Albanese adalah Perdana Menteri yang pertama dari negara lain yang mengunjungi ke Makassar. Dan Australia memahami bahwa Indonesia lebih dari sekadar Jawa dan Bali. Ada keinginan yang kuat untuk mengingkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara kita. Dan minggu lalu, Presiden Widodo mengunjungi Sydney di Australia dan menggarisbawahi peluang investasi dan kerjasama di beberapa bidang, termasuk pendidikan, energi terbarukan, dan e-commerce. Ada beberapa inisiatif yang diumumkan Bapak Presiden dan Perdana Menteri Australia minggu lalu, termasuk visa Australia yang baru untuk pengusaha Indonesia yang berlaku selama 5 tahun, dan beasiswa baru, yaitu beasiswa Nusantara di jurusan yang terkait dengan ibu kota yang baru. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Persetujuan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, yaitu IACEPA, yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Juli tahun 2020. Kerjasama ini adalah inti dari kerjasama ekonomi bilateral di tingkat pemerintah. Tetapi IACEPA sebetulnya untuk penggunaan bisnis. Jika ibu bapak tidak tahu caranya sekarang, mohon beritahu kantor kami. IACEPA adalah perjanjian komprehensif berkualitas tinggi yang memberikan hasil secara komersial bagi kedua negara yang mencakup perdagangan barang dan jasa serta investasi. Pada bagian investasi, tingkat kepemilikan yang menguntungkan kedua belah pihak di berbagai sektor yang memberikan jaminan kepastian tercantum dalam IACEPA. Yang berarti investor dari kedua negara dapat melakukan aktivitas bisnis dengan kepastian dan kepercayaan yang lebih besar. Ini akan membantu menarik investor di bidang yang diinginkan di Indonesia, termasuk di sini di Makassar. Pemerintah Australia juga terus mempromosikan kepada komunitas bisnis
khususnya di Australia, mengenai peluang perdagangan dan investasi di Indonesia. Dan pada tahun 2021, kami meluncurkan Blueprint for Trade and Investment with Indonesia, atau cetak biru untuk perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Dan tahun ini, mudah-mudahan, kami menyiapkan Southeast Asia Economic Engagement Strategy to 2040, khususnya untuk mendorong perdagangan dan investasi dan memfasilitasi hubungan antara masyarakat. Sekarang saya juga ingin memberi Ibu Bapak beberapa contoh bagaimana Australia bekerja dengan bisnis di seluruh Indonesia dan khususnya di Makassar. Salah satu program khusus yang dapat membuka potensi ekonomi antara Australia dan Indonesia adalah program kerjasama IACEPA yang lebih dikenal sebagai Catalyst. Catalyst ada program pengembangan perdagangan dan investasi yang berfokus secara komersial yang didukung oleh pemerintah kedua negara. Catalyst menyediakan keahlian dan inovasi untuk memaksimalkan peluang IACEPA. Australia dan Indonesia berkolaborasi dalam program ini dengan fokus pada sektor-sektor tertentu termasuk pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan ekonomi digital. Nah, untuk kemitraan Indonesia-Australia untuk infrastruktur atau KIAT adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur bagi semua orang. Pemerintah Australia dengan senang hati mendukung penyediaan layanan air dan sanitasi yang penting bagi 5 komunitas lokal di sini di Makassar. Kegiatan ini dikelola oleh Universitas Monash dari Australia dan Universitas Hasanuddin dari Sulawesi Selatan melalui kegiatan Revitalizing Informal Settlements and Their Environments atau proyek RISE. Melalui kemitraan KIAT, Australia mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui akses yang lebih baik ke infrastruktur berkualitas tinggi. RISE berjalan dengan baik di Makassar, dan ketiga kontrak konstruksi pekerjaan sipil kini telah diberikan. Pengiriman komponen precious sewer dari Australia dijadwalkan pada bulan ini dan akan dipasang di kawasan Bonelengga dan Barombong. Kami sangat senang karena teknologi Australia dapat digunakan di sini di Makassar. Tim fasilitator masyarakat saat ini mengunjungi rumah-rumah di Barombong untuk memeriksa kesesuaian desain dan perubahan konstruksi yang diperlukan. Kami berharap bahwa program RISE memberikan model bagaimana penyediaan infrastruktur di daerah sosial ekonomi rendah yang dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Pemerintah Australia juga sangat senang dapat bekerja sama dengan dalam rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan atau SUMP untuk wilayah metropolitan Maminasata yang berakhir pada bulan Agustus tahun lalu. SUMP memiliki visi untuk meningkatkan mobilitas transportasi bagi penduduk dan pengunjung di Sulawesi Selatan. SUMP memberikan dasar bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota untuk merencanakan dan membiayai infrastruktur mobilitas perkotaan di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, ini adalah saat yang tepat untuk merencanakan sistem transportasi yang lebih baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kami juga terlibat secara aktif dengan ASEAN Australia Smart Cities Trust yang telah digunakan secara efektif oleh Makassar sebagai salah satu kota anggota program ini. Saat menyenangkan melihat Makassar menggunakan perangkat digital dalam program ini, bekerja sama dengan Data 61 atau cabang spesialis dari Badan Sains Nasional Australia atau CSIRO untuk lebih memahami tantangan dan meningkatkan Makassar menjadi kota impian masa depan pemerintah dan masyarakatnya. Nah, sehubungan dengan investasi dari sektor swasta, pada umumnya, investor Australia melihat faktor-faktor tertentu saat memutuskan di mana akan berinvestasi. Mereka mencari lebih dari sekadar pengembalian investasi yang baik. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan yang stabil dan metode yang transparan dan adil untuk menyelesaikan perselisihan kontrak. Itulah mengapa sangat penting bagi Australia dan Indonesia untuk bekerja sama melalui kerjasama IACEPA yang telah disepakati
dan dengan program seperti Catalyst dan Kiat yang telah saya sampaikan, dan untuk membantu bisnis yang ingin melakukan investasi. Saya tidak bisa mengakhiri sambutan saya pagi ini tanpa membahas sedikit tentang hal lain, yaitu yang sangat penting di forum ini, energi terbarukan. Karena kedua negara kita berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari satu sama lain. Pemerintah Australia juga ingin memprioritaskan kerjasama energi terbarukan di masa depan. Ini termasuk melalui pembentukan infrastruktur baru dan kemitraan iklim dengan Indonesia senilai 200 juta dolar Australia. Nah, prioritas saya sebagai konsul jenderal di sini di Makassar adalah memperdalam persahabatan antara Australia dan Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Saya tahu bahwa dengan melanjutkan kerja baik yang telah kita lakukan bersama dan dengan ide-ide yang akan dihasilkan oleh forum investasi ini, kita benar-benar dapat terus mendorong investasi di Makassar dan Indonesia bagian timur. Dan saya menyarankan para ibu-ibu dan bapak-bapak pemimpin daerah kota se-Indonesia untuk mendatang dan melanjutkan percakapan di KTT Kota-Kota Asia Pasifik ke-14 di Brisbane tanggal 11 sampai 15 Oktober nanti. Temanya adalah membentuk kota untuk masa depan kita. Jadi semoga semuanya bisa ikut. Jadi terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Todd, thank you so much. And also your warm invitations for the KTT in Brisbane, yeah? In 11 to 15. So for the city offices who are joining this morning, you get all invitations to join the city event in Brisbane from 11 to 15th. It's a lovely city. I just told you that I've been there for a short course on transportation for 2 weeks, but very lovely city. A lot of smart city projects happening in the Brisbane. So I'm pretty sure I would recommend that you all to join it. Next, our speakers is Pak Rizal. So from the United Kingdom, very interesting. I have a quote. I have a quote from London paper. It says that a city that is not a complete city, but a city that is suitable for living, resilience, capable of responding to increase in citizens' participations, infrastructure, social capital, and digital technology. That is a sort of like a smart city definitions from the London's paper. Time is yours. You have 15 minutes. You can sit or you can use the podiums. Okay, good morning everyone. My name is Efrizal Saputra. I'm the Senior Site Advisor for Infrastructure from the Department for Business and Trade, British Embassy Jakarta. So I'm based in Jakarta. This is my very first time visiting Makassar. So my impressive so far is the city has so many potentials to be developed, including the infrastructure. So I would be delighted to present some of the overview of the infrastructures, especially the city transportation back in the UK. And what we have done so far in Indonesia, supporting the development of city transportation across the cities in Indonesia, and what we can do to develop the cooperation with the Makassar city at a later stage. So first of all, I would like to thank Makassar city government as well as South Sulawesi government to invite the British Embassy Jakarta to speak at the event. So I believe that this will be a good platform to us to develop further cooperation. So next slide, please. Yep, so maybe you have heard about the London underground system. So it's called Tube. So this is one of the oldest metro system in the world. And currently the third busiest metro system in Europe after Moscow and Paris. And one of the lines called Metropolitan Line, having opened in January 1863. So it is kind of old. So next slide. And interesting facts about UK. So public transport in the UK takes on many forms. It can be for longer journeys, so connecting cities between cities.
It can be trains and then long distance coaches and then airplanes as well. But people that living in the cities itself, they can take buses and then metro like London as well as taxis. And as you can see in the map on the screen, that actually all the parts of the UK can be reached from the capital city of London under 14 hours by train. So you can imagine that all of the cities in the UK are already connected by train. So it makes UK is one of the country that have a good and advanced transport systems. And because of that, statistic based, more than 15,000 kilometers of national railway already being built across the UK. And even like from London, there are 3 international train stations that can connect London to several cities in Europe, including Paris, Brussels, and Amsterdam. So let's take a look on each transportation mode in the UK. So the first one is the bus transportation. So bus is the most popular and most accessible transportation in the UK because it is everywhere, basically, in all cities. And just last year, the UK government has recorded that there are around 1.5 billion local bus journeys were completed in the UK. So larger town cities like London, Manchester, Birmingham, they just use contactless payment. So everyone just can, buy a card, use it to the bus transportation. But other cities, maybe in more rural areas, then we need to buy some tickets on the machine at the bus stop or stations. So while buses run on the local routes within the city, so there are some coach travel as well that operates intercity network that connects between the largest towns and city across the UK. So bus and coach travels are often significantly cheaper than the train, but actually some distance can be time consuming. So you can imagine that if you are taking train from London to Manchester, it can be up to 2 hours, but if you can take buses, that it can be up to 4 or 5 hours. So we have also international coach routes that running from London Victoria coach station, and that includes the route from London to Bucharest in Romania. So let's talk about the rail transportation in the UK. The UK has so rich and proud history when it comes to the train travel. So because we are one of the oldest countries who developed the train system, so several stations are also historical, including the London St Pancras International, and then Bristol Temple Meads and Huddersfield. And traveling by train in the UK is also incredibly popular because just last year we recorded about 990 million passengers journey. And there are different train operators in the UK, like in London we have Transport for London, but we have also London Northeastern Railway, and then Great Western, and even we have also several transport operators in Scotland. And compared to the bus, train travel in the UK is quite expensive, but the quite interesting thing is whenever the train is got delayed or cancelled, so all passengers will be eligible for refund or compensation from the train operators. And now we are moving to the metro. So London Underground or Tube is an iconic part of London's life. So every Londoners will go everywhere with London's Tube. And they are operated by Transport for London. It was a really oldest metro system in the world. And even the world's first underground railway was opening between Paddington stations and Farringdon stations. So London's Undergrounds really offers a quick and efficient alternative routes compared to the buses. And just last year, we just opened the London's new Crossrail services, known the Elizabeth Line, and it connects from capital city of London into southeast part of the London. And it was one of the complex digital railways project in the world. But London is not the only city that running metro system in the UK, because we have also Newcastle, Glasgow, and Liverpool that also have a metro system. And the other mode of transport that's available in the UK is tram.
So several cities across the UK have tram or light railway system that run along tracks both in public roads as well as the specific routes. And a first electric tram in the UK was opened in 1885 in Blackpool. And several cities that have a tram network include Blackpool, Edinburgh, London, Manchester, Nottingham, Sheffield, and several cities in West Midlands areas. So in the UK, cities are either have a metro system like London or tram like other cities, but only London that has both tram and metro. And the fare for tram, the price for tram travel is roughly same as bus. But for instance, in Manchester, they set prices depending on the zone, but in London, it is quite straightforward. And we have also the other transportation in the UK. Of course, we have several airports that not only connect the international routes, but also connect domestic routes, including from London to several islands communities. And all major airports in the UK are also connected to the railway transportation, connecting the passenger from airport to the city center, including London Heathrow and London City Airport, because both of them are both in the London's underground network. And we also have taxis called black cabs. So black cabs is also famous in London. This is one of the official taxis in London, and most of them are now electrified by the electric vehicles. And we also have like Uber or Bolt that can booked by the passengers. So next slide. Yeah, so when we are talking about a smart city, I think from my perspective, it defines in a very words, because it can also cover like the smart transportation, it can also cover like smart digital public services and etc. But London is considered as one of the most important cities in the world, because London is now ranked as one of the global cities which cover many aspects, from smart connectivity, from its diversity, and then how many international businesses based in London, as well as the center of knowledge excellence because of the R&D and universities. And then back to London, why is London is ranked as one of the city with smart connectivity? Because wide variety transport system are available in London. So you can see that London has London Underground, London Overground, London buses, London Dockland Light Rail, London trams, even like we have London River services, and then cable car, as well as London City bikes. And all of this public transportation are managed and operated by one authority called Transport for London. So it is all physically connected and digitally integrated. We can only have one card called Oyster card, and it can be used to travel around London. And all of the schedule for live travel information, it is available through Transport for London application or third-party application like Citymapper and Google. And then because smart city covers almost every sector. So it is not only London that we considered a city in the UK that concluded as a smart city, but we also have other cities that concluded as a smart city. So London, as you can see, it is one of the pioneer for smart city policy, data store, and transport. We have also Bristol as the largest digital hubs outside London. We have Manchester that pioneer on the digitalization of the public services. And we have Oxford, where the businesses and universities are linked for the world-class research and data research. And then we have also Birmingham, the other side of London, that also have a built connectivity of transportation, as well as home to the UK first multi-city 5G testbed. So when we are talking about the transportation, actually transportation is one of the part that contributing to the gas emission, including the UK. So in 2019, the UK concluded that transport is one of the UK largest greenhouse gas emitter, and it accounted for 27% of the total emissions. So in that year, the Transport Secretary of the UK government already announced for the UK first transport decarbonization plan, which strategic includes the accelerating model to public transportation, and then passing out the sale of the
new petrol and diesel cars by 2030. So the UK will aiming that by 2030 we don't have any petrol and diesel cars and vans. And then launching several national strategies including rail, buses, and then sustainability aviations, as well as clean maritime, zero emission road for freight, and hydrogen transport hub. And then in Heathrow, interestingly, Heathrow Airport operates this called Heathrow Pods. So it is really small, but it's autonomous driverless electric vehicles that can transport people, passenger, from Heathrow Airport to several areas surrounding the airports. And it's just within 5 minutes, and it is just £7 per passenger. So we have metro, we have train, we have buses, but we also have these small autonomous vehicles back in the UK. And so I already have provided you the overview of the transportation smart connectivity back in the UK. And when you are developing the transportation project or smart city projects in your city, Makassar, for instance. So I would like to say that UK expertise is both leader and can be your partner as well. Why? Because the UK is the world leader in effective delivery of high quality infrastructure projects. Proven expertise both back in the UK as well as internationally. And with the support of British Embassy in Jakarta, UK companies are keen to lead the consortium approach. And UK companies can also add significant value in terms of bringing leading expertise to the standard, to the project management, operation, maintenance, and delivering value for money for government of Indonesia. And we have the UK export finance. Availability for Indonesia is about 4 billion pounds sterling and can provide long-term finance for the transport project in Indonesia. For the land can be up to for 14 years. And the following page is the UK capabilities in transport when you think about UK to support you delivering some projects. So our expertise covers strategic advice that can help you to provide some master plan and then feasibility study, design and engineering, and then construction as well, rolling stock and electric buses, safety and security, operation and maintenance, capacity building, and export finance. And then the next slide. So thank you, Pak. In 2019, the UK has just launched the UK first hydrogen train, and in 2022, we just had this train first trial in the mainland of the UK in Warwickshire. So these are several UK involvement or UK support in the Indonesian projects. So we involved in the project of MRT Jakarta Phase 1, LRT Jakarta, and then Soekarno-Hatta International Airport. The UK company also involved in the master plan of New Capital City. And UK Export Finance, the one that I mentioned earlier, we just had submitted our expression interest about 1.25 billion for MRT Jakarta. And then we also signed several letters with Ministry of Transport, including the last one, our G20 events, where one of the UK electric buses, as part of the local collaboration with PT Inka, was showcased there. And not only in Jakarta, but we also have a project in Makassar called UK Pact. So this is one of the projects where our expertise also assess and analyze about the future urban transportation that best suit for Makassar city. And then next slide, please. This is the UK Export Finance that I mentioned you earlier. We have availability for 4 billion pounds sterling for Indonesia. So happy to talk and discuss about it later. And then the other slide. This is the recent work that the ongoing construction and operation to be ready for LRT Greater Jakarta or Jabodebek. So UK companies, Crossrail and Mott MacDonald, just have been appointed by the Ministry of Transport to provide the operational readiness consultancy work for this project. So hopefully the LRT will be open soon in August this year. So I guess just a page for the summary. So public transport in the UK takes many forms, and then London is one of the reference of smart connectivity. And then UK expert, as you already know, from strategy consulting to operation and UK export finance.
So we hope to accompany Indonesia journey to develop smart city, especially in the city transportation, including the Makassar city. So thank you for the time. Terima kasih. Please hold the slide. Boleh kembali lagi ke slide yang tadi. Mungkin saya ingin kasih summarize sedikit ke Bapak Ibu sekalian ya, bahwa banyak sekali menarik poin-poin penting tadi ya, yang Pak Efrizal sampaikan. Sebenarnya apa expertise yang dimiliki UK ini mulai yang old, you name it, like a black taxi cab until the port, right? Sampai dengan port yang memang sangat canggih, driverless gitu. Tetapi juga UK juga mempunyai model kerjasama untuk financing gitu ya, pembiayaan. Nah ini penting juga Bapak Ibu sekalian yang memang mencoba untuk bekerja sama khususnya pada sektor smart city dan transportation, yang khususnya infrastruktur secara keseluruhan ya Pak Efrizal. Gitu, jadi Bapak Ibu sekalian jangan sungkan, nanti kita punya sesi juga sesudah kegiatan ini, sesudah lunch break kita ada B2B, jadi ada business matching dengan para delegasi speakers yang hadir di sini maupun juga beberapa negara sahabat. Bapak Ibu bisa nanya lebih jauh gitu ya kepada mereka dan model kerjasama apa sih yang bisa dilakukan. Without further ado, I would like to give a change for our third speaker. Okay, Mr. Taro Koei from Nippon Koei. Silakan. Okay, good morning. This is Koike from Nippon Koei Jakarta office. And thank you very much for giving us the opportunity to make a presentation. Okay. Today, I'd like to introduce our Nippon Koei's smart city related services. And also, I'd like to introduce some activities in the Yokohama city in Japan. Okay, Nippon Koei is a Japanese leading engineering consulting companies, and we have operated our services in Indonesia for more than 50 years. So our major project in Indonesia is Berantas River development, and also currently we are doing the MRT in Jakarta. And also we did some consultancy services for the Tanjung Priok access road in the Jakarta tollway. And in Makassar city, we are involved in the design and supervision of the Petarani toll road project. And currently we are doing the supervision services for the Makassar Newport access road. Okay. Next, please. And the smart city is one of the most important sectors for our company. And Nippon Koei already made some smart city vision. That is smart infrastructure for unlimited futures. So the E represents the several meaning, such as earth, economy, and the environment, education, and so on. Next. And this image shows the coverage of our engineering services. So as you can see, the various infrastructures and urban development services, we can provide engineering consulting services. Next slide, please. And on top of that, currently we are providing the several smart city solutions, such as the data platform development and the energy management services. And for the mobility, we can support or promote some mass projects. And this table shows the entire services for which our company can provide. And we understand that the smart city can be realized by developing several layers. The most fundamental layer is the infrastructure development. But in order to realize smart city, not only infrastructure, but also smart city services or data platform is necessary. So for several layers, we are currently providing our solutions or products. And one of the services is the smart city strategic planning. And we understand that each city has its own problem or concerns. So some cities face the heavy traffic congestion, but some other cities the trouble in the waste management.
So our experts can identify what is the most biggest problem in that city and how to solve it. We can come up with the solutions. And also, we can provide a 3D data platform. We realize that the data platform is a very essential part to realize a smart city. So by creating the 3D data platform and installing several IoT devices, we can provide some real-time monitoring for the city level or some certain areas like industrial zones. Okay, and also for smart city development, we think to utilize private finance investment is very important. But sometimes the private company cannot afford to do the investment by themselves because sometimes for smart city project is not so profitable. So that's why the PPP scheme is very critical to realize smart cities. So our experts can also make some plan to make the feasible PPP schemes for some infrastructure projects or any other projects. Okay, and this is not city level, but the township level as well. We can create some smart township development planning and including the citizens or residents in that areas. Yeah, and again, as an engineering consultant, the infrastructure development is one of our strongest fields. So from conceptual plan to the master planning and the feasibility study and detailed design, the construction management. So for this kind of the project cycle, we can provide engineering services. Okay, and from this slide, I'd like to introduce some activities in Yokohama City. And today, I'd like to introduce the concept of city management as a services. Okay, next. Actually, the Yokohama is located from the 30 kilometers from Tokyo. And Yokohama has more than 3.75 million, and the area is 435 kilometers. And Yokohama's development started from 1850s. And since then, they provided a very sophisticated urban development. And the Yokohama City government is managing the very smart development in that city. And as you can see, from 1950s, the population is growing up. And in accordance with this trend, the Yokohama City has a lot of city problems. Yeah, this is typical city problems like air pollution and crowded commuting train and heavy traffic jam and river pollution and floods. So in order to solve these issues, the city makes some 6 major projects. And they made some master plan and from 1965, and they developed these 6 major projects. Okay, this is a brief introduction. The one of the projects is Minato Mirai 21, so city center enhancement. And also they developed the transportation infrastructure like a Yokohama Bay Bridge, and the riverside development, and the subway and the TOD development. And also they create some Kohoku New Town in the suburban areas. And the last one is Kanazawa land reclamation. So for these 6 mega projects, they are implementing and to try to solve the city problems. Okay, this is the current situation in Minato Mirai areas.
On the contrary, the many Japanese big companies are located in these areas. And now Minato Mirai is the new city center for Yokohama City. And that area attracts many investment from the private companies, and that is very good livable cities for citizens and visitors. But in 1970s, that area was seafarers and not developed well. So at that time, the city considered the city management as a services concept. Okay. So firstly, they did a concept master plan, and then investor organization business plan, and also detailed plan guideline. The city made some guideline for the development, and after that, infrastructure development started, and then the private finance will come, and the private companies invested that areas. And now the government and the private companies are doing the city operation management. Okay, so today I don't have the time to explain the details, but this kind of the management was implemented in the Yokohama City. So from the conceptual planning stage to the implementation stage, there are some sophisticated management system is necessary. So Nippon Koei can support this kind of activities. Thank you very much. Thank you, Pak Taro. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya summarizing apa yang tadi Pak Taro juga sampaikan. Beliau menyampaikan beberapa hal project. Sebelumnya Bapak Ibu, investasi itu kan sebenarnya kita nggak hanya melihat pada sisi capitals ya. Jadi investasi itu juga ada bentuknya teknologi dan juga knowledge resource. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mr. Taro dan Nippon Koei ini adalah salah satu bentuk yang seperti itu Bapak Ibu. Dan tadi nampaknya memang beliau juga membuka skema untuk model public-private partnership schemes ya Pak. Jadi public-private partnership itu memungkinkan kita untuk mengeksekusi beberapa proyek-proyek besar yang mungkin dari budget pemerintah daerah kita sendiri mungkin agak kurang, atau misalkan kita bisa kolaborasi, dan biasanya beberapa proyek PPP yang saya lihat itu growth-nya, perkembangannya jauh lebih bagus Bapak Ibu. Jadi pemerintah jangan jalan sendiri, government should not walk alone, but together with the private sectors. The next speaker, we have Ibu Natalia Kuchmanova. Ibu Natalia is from the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. You have 15 minutes, your time is yours. Hello, dear colleagues. Selamat siang. It's my pleasure to be here today, and first of all, I would like to congratulate Indonesian side for the excellent organization of this event. It's really huge and really impressive, and it's my pleasure to be here today. As for the my speech, I would like to share with you some points on the ideas how we can cooperate together with Indonesia on the smart cities and in the economic growth of our governments. The relationship between Russia and Indonesia has grown stronger over the years, marked by fruitful cooperation and shared endeavor. We have not only fostered economic growth, but have also strengthened the bond between our countries. Trade between Russia and Indonesia has been an upward trajectory. In 2022, the total bilateral trade volume increased sharply by 44.8% compared to previous years. The favorable trade balance for Indonesia highlights the demand for Indonesian goods in the Russian market, especially in sectors such as palm oil, rubber, textiles, and electronics. However, we are convinced that along with the development of trade in goods and services, it's also necessary to focus on encouraging investment between two countries. Moreover, we already have experience in cooperation in these areas.
In 2022, Russia's investment realization value in Indonesia reached $30.5 million with 484 projects, or increased by 31.47% compared to the previous year, with $23.2 million in 205 projects. One of the noteworthy sectors that deserves recognition in the partnership is the energy sector. Russian companies have actively contributed their expertise and capital to the exploration and production of oil and gas in Indonesia, thus harnessing the vast energy potential within the region. The collaboration has not only bolstered Indonesia's energy sector, but has also provided opportunities for technology transfer as knowledge sharing. According to various estimates, upon completion of this project, the total investment may be more than $10 billion. We are looking for the new opportunities, and now we are open for discussion on possible cooperation in the energy sector. Russian companies are ready to supply the power machinery and equipment, as well as developing point green energy sectors projects both in the Republic of Indonesia and in the Russian Federation. Russia is also interested to cooperate in such sphere as atomic energy. We well know that Indonesia is currently studying the perspective of developing nuclear sphere for peaceful purposes. We are ready to share our expertise, including in the sphere of small nuclear power plants construction. It is vital to acknowledge that vast potential for further investment between Russia and Indonesia. There are promising areas where collaboration can yield even greater economic prosperity and strength on bilateral ties. One such area is infrastructure development. Today, I heard a lot about the plans of Indonesian government and Indonesian cities to develop the infrastructure. Indonesia has ambitious plans, and including transportation network, power plants, and ports, present vast investment opportunities. Russia's expertise in engineering, construction, and project management can contribute significantly to the successful implementation of this project, fostering economic growth and connectivity. We are closely monitoring the implementation of the Indonesian government's plan to move the capital to East Kalimantan. A number of Russian transport companies, as well companies working in the field of information technology, have expressed their interest to join this project, offering their services in the development of the transport infrastructure of the new capital cities. We offer ready-made solutions that have been successfully implemented in Moscow, a number of other cities, centralized video surveillance system, implementation of monitoring and transport control system, e-government services, as well as digital healthcare. I would like also to announce that in the August this year, Moscow government is going to visit Jakarta with their business mission. So I would like to invite all the participants to join us during this business mission, and we have some connected meetings and all this preparation. The digital economy offers exciting venues for investment collaboration. Both Russia and Indonesia possess thriving digital landscapes with growing tech ecosystem and rising digital consumer market. Russia already has successful cases on the development of cross-border commerce, for example, with China, and we are ready to provide our expertise for Indonesian market, and we invite Indonesian companies to join Russian market of e-commerce. We believe that joint investment in such area as e-commerce, financial technology, and digital service can unleash the full potential of digital revolution, creating innovative solutions and driving economic growth. We know that Indonesian government has consistently implemented policies to attract foreign investment, improve its business climate, and is doing business by pursuing structural reform through the job creation law. By capitalization on the opportunities on energy, infrastructure development, and the digital economy, Russia and Indonesia can further strengthen our partnership, driving economic growth and creating a prosperous future for both nations.
thank you for all the participants of Makassar Investment Forum. Thank you for having me here, and it was my pleasure. Thank you. Thank you, Bu kasih. Natalia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya akan kasih sedikit gambaran apa yang tadi Bu Natalia sampaikan. Yang menarik tadi sebenarnya tentang digital economic, ya. Ini salah satu komponen penting dalam kota cerdas smart city kita, gimana e-commerce produk-produk UMKM kita juga bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi nggak hanya di sekitar Makassar saja, tetapi juga seluruh Sulawesi, bahkan seluruh Indonesia, mungkin bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, moga-mogahan Bu Natalia yang sisi digital e-commerce ini mungkin bisa kita explore lebih jauh Ibu nanti ya, untuk terkait dengan e-commerce dan gimana model kerjasamanya ya. Okay, our next speaker, the last but not the least, Pak Kim, the time is yours, Pak. 15 minutes, thank you. Selamat pagi semua. 안녕하세요. saya nama Junseong Kim dari Kotra. Yes, 안녕하세요. 반갑습니다. Kotra is a Korean government agency to promote trade and investment. We have 2 offices in Indonesia, one in Jakarta and the other one in Surabaya, and I'm based in Surabaya as well. My jurisdiction covers from East Java to the Papua, so if you belong to that kota, and please contact us. And Kotra's role is to create and connect and build a business opportunity for the government and private and public companies in Indonesia with the Korean partners and governments. And this year, 2023, is the 50th anniversary between Indonesia and Korea for our diplomatic ties. So I wish a Korean government and Korean companies could contribute to develop and to make Indonesia's economic growth better. And today, I brought 2 Korean companies. They just arrived from Korea last night, and they are going to explain their projects here in Indonesia, especially in Kota Surabaya and Kota Madiun and Kota Baobab di Sulawesi. And of course, smart city and transportation could be a big project, but we cannot do a big project in a one step. So today, we will talk about some small project, but which is immediately applicable and feasible projects for your plans. And I think their solutions will ease your pain and ease your plans. So let me introduce Mr. Beck from Ecoland. Maybe he can give a short presentation for 5 minutes about his projects in Kota Madiun. And I wish we could see his involvement in Indonesian infrastructure and smart city projects. Mr. Beck? 감사합니다. Dan selamat sukses. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. This is Bai. Thank you, Mr. Kim. Can I see my presentation? Actually, it's very honored to be here because it's my first time to Makassar. Yesterday night I fly to here. It's a very, very nice city, I think. So I think that I need to more spend time in the Makassar to know more about Indonesia. Actually, I'm going to talk about a smart street lighting solution for a green city. So can you, next one? Street lighting is a very simple one, but recently we have very good technology for we just call AI or IoT. So I can say that energy saving is 70%. So we're going to have a solar street lighting with a technology backbone of AI, artificial intelligence. And then a EV charging smart pole for a motorcycle, and then smart city for a Korean infrastructure. Next. Actually, we developed together with one of a Netherlands company to have this one. So still we have a very good communication with them. Next. Next. And we still have very good communication with one of university, which is called Universitas Indonesia for a smart pole development. So by end of this October, so we're going to have several pilot project in Indonesia. So still we're discussing with the Korean government. Next. And next. Next. Yeah, you can see the photos. It's very easy to understand. Next. Next, please.
This system is operating by wireless technology, so you don't need people. They do operation by themselves without people involvement. Next, please. This is recent development. So this is, we just call that a intelligent sensors to have energy savings. So it has worked together with the other devices like AICTV and the weather forecasting. Whatever you want, you can network connected to these smart sensors. Next. Next, you can see the photos. It's very easy to understand. Next. Yeah, this is a Korea case. We have a energy saving 80%, and then 1.5 brighter. People feel better than before. Next. Yes, please click one more. Yes, this is reality of the energy saving and consumption. Next. Yeah, this is energy savings and maintenance costs. We have no maintenance costs because it has diagonalized by themselves. So it tells the command center what happened to the street lighting. Next. This is a real case of, can you click the movie over the right side? So the street lighting is very dark because there's no car, no people. When a car is coming, they already bright up. So drivers always driving in the bright street. They never recognize the street dark or hat. So, and then it has a big data analysis, how many cars, and their communication with the AICTV, their communication with the bad weather forecasting. If there is a rainy days like Indonesia, they discussion with the weather forecasting, the bright up or less bright up. Next. Just a case of Yeoju City in Korea. Next. Yeah, click please. So if we have a smart street lighting in Makassar, the management team, they can manage it by themselves in the, let's say, Medan City, far from here. So it doesn't matter with a location, it doesn't matter with the time. So it can do automatically by themselves. Next. One more. Yes, and the next. This is a Olympic road. Have you heard a Gangnam? So we have very good project in the Gangnam City. Please next. Now this is one of the largest street in Korea. They have 14 lanes. So Seoul City, a municipality, they expect that they can have around a 10% energy savings because this is very busy city, just like a Jakarta. But reality is we have a 60% energy savings. So Seoul City is decided to spread wide to the city-wide Seoul with a smart lighting system. Next. And the next. There's a Cheonggyecheon, is a downtown of Seoul. So many visitors to visit there. So we work together with the city beautification with the smart street lighting. So when people is coming, it's street lighting color changing. Yeah, and then they changed everything to the showmanship to the visitors. Next. This is a Gwanghwamun Gate. It's a main road, #1 road in Korea. This is the president office is there. So Korean government decided to use our sensor to better a road situation. Next. And this is actually real product, a project in Korea. We have 80% energy savings, and in Korean government they try to use saved energy to charge e-motorcycle. So they don't need extra power plant. They don't need any extra a resource. They just save energy, goes direct to the e-motorcycle, the charging system. Next. Yes, this we have, thanks to Kotra, we have very good project in the Kabupaten Madiun. So 18 July, next week, I'm flying to there to have opening ceremony of a smart street lighting solution in the first case in Indonesia. So left one is photos real side. Right side part chart is reality of energy saving. They have more than 70% energy saving, but street is 3 times brighter. So 18 July,
There's opening ceremony for power on smart street lighting. Next. And this is technology. So street lighting diagonalize the electric power supply, diagonalize energy consumption, diagonalize what happened to the street lighting. It's a fault, light off. Because why? And it diagonalized and it has a self-healing process. So working people, they don't need to go to the site. So everything done by themselves on platform. So you may have chance to visit to Marriott. You can have a good chance to understanding of the smart lighting. Next. And there's solar. Because as far as I know, Indonesia has one of the country who has premium sun power, because this is the middle of the earth. But refer to the PLN, only 0.0 is used for a solar. But I think that if we have a good smart system, you can have much more than increase the rate of a solar. That means you don't need a extra power plant. You can fully use of a solar power if you use a smart system. This is the case for Korea. Next. And a very interesting one is a conventional solar street lighting, and compared to smart solar system. Solar system, smart one is cheaper than a conventional. Because why? They don't need a heavy size of solar panel. They can reduce capacity of battery. And then they don't need to worry about in the rainy season light up situation. It can manage by themselves. Next. We have case in a national park in Korea. Next. Of course, we have case of a Saudi Arabia near to Neom City. So I'm going to fly to there in August because we have very good successful story of Saudi Arabia because they have sandstorm, but we recovered this kind of bad situation. Next. This is real data of a solar street lighting. After 1 day full use, still 85% of battery is still charged. Yep. Next. Sorry to interrupt. We will stop by 11:50 for the Friday prayers. Yep. So we will allocate it another time for one other company, and then we have a quick Q&A. Yep. Further discussions can be done in the between. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Yes, you can see the photos. So we can charge from self-energy to a motorcycle. Next. Next. Yeah, click. Yes. And then click. And then click one more time. Yes, click. Yeah, I already explained. Can you click and a couple of times? Yes, the next. And the next. And the next. Next. And next. And the next. Next, please. Next, please. Yeah, next. Yeah, one more. This is my last page. Next, please. Click. Why we're here in Indonesia, Makassar, because we last in May I met the Ministry of Nusantara, Bapak Bambang. He recommended to have a manufacturing facility in Indonesia, so we're looking for the facility and as kind of investment. So we're gonna do a smart sensor investment in Indonesia, not yet decided. We're gonna discuss with the cultural Mr. Kim. So this is my last page of why I'm here in Indonesia. Yep. Thank you. Thank you. So you have 4 minutes. 4 minutes. Okay, I will make it short. We have a quick question. Yeah. Okay, slide Airsoft. Oke, selamat pagi Tuan Ibu dan Bapak. Nama saya Yongsin dari Airsoft Korea Selatan. So hari ini saya akan jelaskan perusahaan Airsoft dan bagaimana Airsoft dapat membantu dalam inovasi digital di Indonesia. Next. Seperti yang kalian lihat, saya akan fokus pada teknologi yang kami miliki dan bagikan contoh-contoh yang telah digunakan di Indonesia.
Sekarang kerana kurangkan masa, saya akan skip pergi slide yang seterusnya. Lagi. Oh, okay, skip lagi. Okay, kami sediakan video pasal teknologi yang Arasoft miliki. Silakan tonton. Video ni pendek ya. Klik. Okay, so suaranya tak ada, so saya akan jelaskan. Seperti yang kalian lihat sekarang, kami memiliki aplikasi buku Namo Author yang dapat izinkan penggunanya membuat buku-buku elektronik sendiri dan software Namo Reader yang ada akses ke buku elektronik. Dan juga ada e-book platform yang dapat menjual dan mendistribusikan buku elektronik sambil melindungi hak cipta e-buku. Teknologi Arasoft yang memiliki teknologi berbasis EPUB dari penerbitan hingga platform reader dan kini sedang digunakan di berbagai negara. So, next. Okay, sejauh ini teknologi kami telah berkembang di lebih dari 30 negara, terutamanya negara dinamis seperti Vietnam, digunakan untuk transformasi digital dan inovasi pendidikan. Di negara maju, kami ingin mengadopsi teknologi kami yang merupakan teknologi hijau untuk menerapkan ESG, terutamanya neutralisasi karbon. So, sekarang skip next please. Okay, so Ara Ibu adalah platform distribusi e-buku berbasis self-publishing yang memungkinkan penulisnya memproduksi dan menjual e-buku secara langsung dan merupakan platform terobosan untuk mengurangi emisi karbon dengan teknologi hijau. Kami menawarkan aplikasi gratis untuk penerbitan buku elektronik dan saya ini sedang mempersiapkan versi Vietnam dan Indonesia. Next. Okay, ini adalah arsip digital yang mengembangkan platform e-buku yang diperkenalkan sebelumnya. Sistem arsip digital ini mengurangi anggaran supaya platform terobosan untuk menerbitkan berbagai publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga publik sebagai buku elektronik dan pengelolaan database. Arsip digital publik ini akan memastikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dan membangunkan dan beroperasi di Indonesia. Next. Okey, ini adalah contoh yang diterapkan pada berbagai publikasi, mulai dari katalog sederhana hingga material promosi, buku elektronik hingga majalah event. Menerapkan software kami ke negara kepulauan yang berbagai etnis, dengan keras dan semangat kami percaya akan membawa inovasi digital dalam budaya penerbitan. So, next. Pendidikan dan donasi dilakukan di dua universiti di Surabaya dan Malang tahun lalu. Bahkan awal bulan ini di Baobab, kami telah mengedukasi sekolah Hangga dan PNS Baobab tentang cara menggunakan aplikasi e-buku dan buat buku elektronik. So, hari ini saya harap kami akan menerapkan aplikasi kami ke Indonesia dan dapat membangunkan inovasi digital di Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Hamzah Hamidah. Pak Kim, terima kasih untuk presentasinya dan juga Two Korean Company, Pak Baik dan Ibu Hyong. MC kita masih ada waktu kah? Masih bisa? Oke. Bapak Ibu sekalian, let's make it quick. Kita buka questions untuk mungkin 3 pertanyaan. Saya pikir 2 aja dulu, nanti kalau kita punya waktu lebih baru kemudian kita buka lagi ya. Silakan mungkin Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya. Satu aja kalau gitu udah. Silakan ke Pak Saribua. Pak Jus katanya.
Boleh dibantu mic-nya? Pak, sorry. Pak Moza, sorry. Nama speaker dari Jepang itu siapa? What is your name? He was asking. Ah? Dari Koi. Ya. Pak Taro Koike. Nippon Koi. Koike. Dari Koike. Nippon Koei, Pak. Ya, namanya? Pak Taro. Koike. Taro-san. Taro Koike. Konnichiwa. I was in Tokyo 2014 until 2018 as a chief rep of Indonesia Investment Promotion Center in Tokyo. Our office in Fukuoka Seme Building, Uchisewacho. Okay, I see. Yeah. And that time, investment from Japan to Indonesia always the second, nomor 2. But now become number 5, number 6. I know it's not easy to convince Japanese company come to Indonesia. For your information, now if you look at Indonesia, our mindset already changed. And we well aware about Japanese company, they think too much and too long to deciding the project. So we need your advice to make Japanese company come faster to Indonesia, and you are existing company, please advise us how to convince them to make it easy invest in Indonesia. Now the license system very fast, integrating and clear and clean, as I mentioned just now. It means that we calculate overall about how to get license very easy, compare with a long time ago. It means that if they have feasibility study, make it easy and faster to deciding the project. So what your advice to convince Japanese company? Thank you. Ya, silakan Pak. Cepat-cepat saja ya. I went to Minato Mirai 6 times. Ya, I'm in Pacifico, ya Yokohama. Ya, teman-teman sekalian ini bagus sekali. Sorry, saya tidak bertanya ke beliau untuk bisa jadi jembatan. Minato Mirai itu tempat reklamasi terbaik dan semua terintegrasi dengan baik. Jadi dimanfaatkan momen yang luar biasa ini. Dan saya kira ini menjadi momen yang sangat baik untuk dimanfaatkan jika kita membutuhkan. Termasuk teman-teman dari Korea. Di Korea itu kalau misalnya ada orang hilang atau apa, itu tinggal dia bicara di food light-nya, di lampu jalannya, ya. Nah, anakku hilang gitu, semua langsung tercover. Kalau kita temukan juga orang, kita sudah bilang sudah ditemukan, kira-kira begitu, ya. Nah, yang paling menarik tadi adalah tentang buku. Jadi kita bikin buku itu tinggal kita cerita saja begini, langsung di buku format apa saja. Dalam pendidikan kan luar biasa sekali. Nah, ini sekadar menerangkan saya supaya tambah seru MIF ini. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Wali. There's probably only one question, and Pak Kweisan, silakan. Yeah, thank you for your questions. And yeah, I agree with that. Japanese company, it takes a long time to decide the investment. I agree with that. But recently, many Japanese companies are interested in the investment to the Indonesia because we realize the Indonesia's potential is huge because of the population and the economic growth and a little bit stable condition in the democratic company. So basically, we are interested in the investment, but the Japanese company need some very detailed planning or concrete strategies. And some data, basic data, that is necessary for our Japanese company normally. So the role of the city government is very important, I think. If the government already has some very detailed, if very detailed plan is already established, and then the government is really
implementing such plan, then the consideration investment is very easy for the Japanese government. Okay, I think that is a key issues. I think. Oke, terima kasih Pak Koike. Mungkin saya juga tambahin kali ya Pak Siboya bahwa memang mengajak investasi pasti lebih mudah jika membawa beliau yang sudah melakukan investasi di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin waktu kita sudah habis, kita akan segera Jumatan dan kemudian Bapak Ibu boleh kembali. Kita ada business matching. Jadi rekan-rekan negara sahabat ini akan ada untuk bisa berdiskusi secara detail dengan Bapak Ibu sekalian di ruangan business matching di Asia Hall mulai jam 1 siang. Jangan lupa kita akan ketemu kembali sama-sama di situ. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya. Senang untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat siang. Kami kembalikan ke MC. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk speakers dan moderator kita. And now we would like to invite His Excellencies Mayor of Makassar to join us on the stage to give appreciation to all of our speakers and also moderator. Please join us in the middle of the stage for all of the speakers. And also the moderator, please. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mengikuti sesi diskusi yang pertama, yaitu Makassar Investment Forum Smart City Investing the Future Country Perspective yang dimoderatori oleh Bapak Charlie Raya selaku Director EDC Forum. Now we are witnessing the Mayor of Makassar presenting appreciation to our speakers and also our moderator. Mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan kepada para pembicara dan juga moderator kita. Penghargaan tentunya diberikan kepada Mr. Efrizal Saputra, diberikan juga kepada Mr. Todd Diaz, Mr. Mario Low, Mr. Taro Koike, Mrs. Natalia Kuchmanova. Dan juga Mr. Charlie Raya. Berkenan berfoto bersama Bapak Wali Kota. Kami ucapkan terima kasih banyak dan dengan ini kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. We respectfully invite you to return to your seat. Thank you very much. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi baru saja kita menyaksikan sesi diskusi yang pertama, yaitu Makassar Investment Forum Smart City Investing the Future Country Perspective dengan moderator kita Bapak Charlie Raya selaku Director EDC Forum. Dan setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu
Kita akan kembali berjumpa sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti sesi diskusi yang kedua, yaitu Pinisi Sultan Project Expo yang masih akan dimoderatori atau akan dipandu oleh Bapak Charlie Raya selaku Director EDC Forum. Yes, we will now take a break. However, we would like to inform you that after the break we will have another interesting session, which is our equally captivating second discussion. Please ensure that you are be back here at 1:30 p.m. You are now welcoming to have a lunch and enjoy the prepared food at the corner of the room. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah salat Jumat, kami persilakan untuk dapat menuju ke ruangan Sandek B yang terletak di lantai 1 di Claro Hotel Makassar, atau tepatnya di area dekat dari Carita Resto atau Carita Cafe. Dan kita akan kembali bertemu di pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah. So see you at 1:30 p.m.
MEF ini. Kali ini kami mengundang seluruh kota-kota untuk memanfaatkan 3 kegiatan besar. Yang pertama, perhelatan bisnis forum. Kita akan mendapatkan banyak pencerahan tentang teknologi terbarukan soal smart city dan transportasi. Yang kedua ada business matching. Jika ada kota yang ingin langsung bertemu dengan calon investor, pemerintah kota menyiapkan ruang-ruang untuk business matching untuk bagaimana terjadi negosiasi dan deal di daerah masing-masing. Mari kita mempersiapkan daerah kita untuk menerima investasi dan memanfaatkan Makassar Investment Forum menjadi forum terbaik untuk menyampaikan peluang-peluang investasi kepada seluruh negara-negara, baik negara Eropa, Amerika, Australia, dan negara ASEAN. Mari ramaikan MEF tanggal 14 Juli 2023 di Hotel Claro, Kota Makassar. Saya Muhammad Herman Momanto, Wali Kota Makassar, menunggu Bapak Ibu sekalian, para wali kota dan para kepala daerah untuk hadir di acara yang begitu sangat strategis, baik bagi kita semua maupun bagi Indonesia. Terima kasih, saya tunggu di Kota Makassar. Every day is your best time, every place is your best investment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2023 pemerintah Kota Makassar akan segera melaksanakan kembali Makassar Investment Forum 2023. Insya Allah akan dihadiri lebih dari 8 negara. Perhelatan tahun lalu begitu banyak yang memanfaatkan dan akhirnya banyak investasi yang bisa berjalan di kota-kota yang bisa menikmati MEF ini. Kali ini kami mengundang seluruh kota-kota untuk memanfaatkan 3 kegiatan besar. Yang pertama, perhelatan bisnis forum. Kita akan mendapatkan banyak pencerahan tentang teknologi terbarukan soal smart city dan transportasi. Yang kedua ada business matching. Jika ada kota yang ingin langsung bertemu dengan calon investor, pemerintah kota menyiapkan ruang-ruang untuk business matching untuk bagaimana terjadi negosiasi dan deal di daerah masing-masing. Mari kita mempersiapkan daerah kita untuk menerima investasi dan memanfaatkan Makassar Investment Forum menjadi forum terbaik untuk menyampaikan peluang-peluang investasi kepada seluruh negara-negara, baik negara Eropa, Amerika, Australia, dan negara ASEAN. Mari ramaikan MEF tanggal 14 Juli 2023 di Hotel Claro, Kota Makassar. Saya Muhammad Herman Momanto, Wali Kota Makassar, menunggu Bapak Ibu sekalian, para wali kota dan para kepala daerah untuk hadir di acara yang begitu sangat strategis, baik bagi kita semua maupun bagi Indonesia. Terima kasih, saya tunggu di Kota Makassar. Every day is your best time, every place is your best investment. masanya akan menjadi pemimpin dan hadir di sini 50 kota ditambah dengan delegasi pemuda Singapura. Alam terurai anugerah Makassar untuk pertiwi anugerah ilahi untuk Indonesia. Semilir angin memilih menyapu hari menambah
terima kasih kepada Apexi karena Apexi berhasil mengundang para bakal calon presiden untuk menerima aspirasi yang insya Allah diusulkan menjadi visi misi dari capres-capres ke depan. Hari ini, malam ini, kita merasa dimuliakan, dihormati, dilayani oleh Pak Wali beserta jajarannya. Terima kasih Pak Wali Kota. Slogan Kota Makan Enak, kita setuju. Kita kumpul di Pantai Losari, Wali Kotanya kompak, Indonesia makin maju. Dari kota, banyak inspirasi dari kota yang dibutuhkan untuk membangun negeri dengan semangat sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah. Resmi dibuka.
You can dance, every dance to the time who gives you the eye, let it hold you tight. You can smile, every smile for a man who held your hand in the family life. But don't forget who's taking you home, and it was some sugar. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music one last fucking one. Go and have your fun. Laugh and sing, but when we apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and it was some sugar. So darling, save the last dance for me. Baby, the truth, I love you so. Can you feel it when we touch? I will never let you go. I love you so much. You can dance, and dance, till the night is gone, and it's time to go. Yes, if you roll along, if you walk, you must let it go. 'Cause don't forget who's taking you home, and it's something you gotta do. Say your last dance for me. Hey. Oh, I know that the music fine like sparking wine. Go and have it fun. Laugh and sing, I will be apart. Don't give your heart to anyone. Don't forget who's taking you home, and in the songs you gotta be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home, or it was how you gotta be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Oh, baby, make you promise that the last dance for me. The very last dance for me. Selamat siang, selamat menikmati santap siangnya pastinya. Ya, dan tadi sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya. Sambil menunggu acara dimulai kembali, ada kita Rainbow Headband dengan lagu-lagu yang spesial buat Bapak dan Ibu. Clock strikes upon the heart, and the sun begins to fade, and still enough time to figure out how to chase my blues away. I'm gonna ride out till now. It's the light of day that show me how, and when the night falls, my loneliness goes. Somebody, I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody.
somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel that heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody, ooh, somebody, ooh. Somebody who loves me, yeah. Somebody, ooh, somebody, ooh. To hold me in his arms. I need a man to take control. All the love that burns holding on to me. When the night falls, my lonely heart goes. Come on. I wanna dance with somebody. I wanna feel that heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. I wanna dance with somebody. I wanna feel that heat. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Don't you wanna dance? Say you wanna dance with me, baby. Say you wanna dance, don't you wanna dance with my boy? Don't you wanna dance? Say you wanna dance with me, baby. With somebody who loves me. Jaya telah berjaya. Sinar mentari menyinari menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua bagai maligai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hati terima terima.
cewek cantik suaranya dong. Say. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Minggu berjalan, menyusuri cinta, cinta yang abadi, tulus namanya. Oh, ya 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 ya, hey ya ya hey ya. Kita bagi dengan suara. Yang merasa dirinya cantik suaranya mana deh? Say. Ada hati, tentu saja. Thank you. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Ada hati, tentu saja ku balas. Tiada lagi. Ini kesungguhan. Thank you. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ya ya eh ya, ya ya eh ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ya ya eh ya, ya ya eh ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Terima kasih banyak. Gimana? Mungkin ada yang pengen ikut bergabung sama kita di sini? Atau mau request mungkin? Kalau bisa kita bawakan, insya Allah kita bawa. Oh buat iya. semua. Katanya Mas yang satu-satunya pegang laptop di belakang ya. Oh, ayo gimana Mas? Gimana Mas? Biasanya begitu ya. Iya dong. Atau mungkin mbaknya? Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau nyanyi di sini. Atau mau request mungkin? Biar lebih rileks lagi. Ya. Ini saya pakai bahasa isyarat ya. Jadi ngerti aja ya. Reza. Reza yang mana ini? Reza hip hop kah? Atau Reza Dan sekali lagi selamat menikmati santap siangnya yang masih berharap tak berpisah sayang. menikmati. Ya itu. Oh, berharap tak berpisah. Ya. Oke. Tapi kalau boleh berdiri, Ya kita benar pemanasan banget. dulu ya. Yuk. Ayo. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Say, izinkan. Bagus Bu, ayo. Kalinya mengenang asmara kita. Dan aku pun harap semoga kita tak berpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.
sudah nyobain. Bukan aku tak tertarik akan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Dia kali kau beranjak, berdebar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Suara yang mana? Hey! Sekolah satu SMA, belum terlihat itu begitu lagi. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik akan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, berdebar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini mampu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum terlalu waktu untuk begitu lagi. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Di sekolah yang begitu, cara yang dekat, itu lagu berdiri, menanti-nanti. Bila aku bersama kekasihku, bukan merasa dikira dia selalu. Di sekolah yang begitu, cara yang dekat, itu berdiri, menanti-nanti. Bila aku bersama kekasihku, bukan merasa gembira dia selalu. Hipi hura-hura, hipi hura-hura, oh, aku suka dia, yeah, aku jatuh cinta, oh, dia pun menanti cinta bersemi. Hip hip hura hura, oh, aku suka dia, yeah, aku jatuh cinta, oh, dia pun menanti cinta bersemi. Di hati. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Rainbow Head. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, kita informasikan bahwa kini sedang berlangsung business matching di Acacia Ballroom ya. Dan business matching ini akan berlangsung hingga pukul 3 sore ini. Sedangkan untuk sesi di ballroom ini akan kita mulai kembali tepat pukul 3 nanti Bapak Ibu. Akan berlangsung diskusi sesi kedua kita, yakni Pinisi Sultan Project Expose. Jadi kita pastikan dan kita akan mengundang kembali Bapak Ibu tentunya untuk menyaksikan sesi kedua yang akan berlangsung di pukul 3 sore nanti. Siap, kita lanjut lagi ya. Ya, lanjut nggak nih Bu?
Mungkin Alright. ibu yang baju merah mungkin mau nyanyi di sini. Ayo, ibu yang paling... Atau bapak-bapaknya mungkin. Temenin aku nyanyi ya. Ada yang mau nyanyi mungkin? Lagu yang lagi hits. Saat ini tak terfikir diriku. Aku pernah berinsaf pada orang sepertimu. Seandainya saja kawan, tak ku yakinkan diriku. Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Ayo Bu. Terpikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta, benar banget. Seandainya saja kawan, tak ku yakinkan sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Semuanya bagaimana? Come on. Yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tak terpikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Ayo dong. Sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta. Semuanya, sia-sia aku bertemu dengan cintamu. Detikku susut caramu, seolah cintaiku. Come on. Kasihan. Jangan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Terima kasih udah nyanyi bareng. Oke. Mau nyanyi mungkin ya? Oh, ibu yang request tertawan hati saya undang untuk nyanyi bersama saya di sini. Itu kita Jangan senang malu-malu. sekali kalau ada yang mau nyanyi Iya, di jangan sini. request terus, harus berani ikut bernyanyi bersama harus. kita. Iya dong.
Sudah ku coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat. Yang request mana ini? Menepikan perasaan, hancurkan egoku, namun sayapku Ada teksnya. remuk. Bila ku tanya pada dirimu, mengapa aku bertahan menepikan perasaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Sakit tak sanggup, sadarkah kita terlalu hancur, hilang habis tak tersisa, tak mampu ku menyerah, tertawa hati. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Ku sadar mata tempatku bersandar. Sendiriku tak bisa, ku tersiksa. Ayo. Ini Yang request mana sih? Nyanyi dong, tanggung jawab dong. Ayo kita nyanyi bareng. 1, 2, 3, go. sakit tak sanggup, sadarkah kita terlalu hancur, hilang habis tak bersisa, ku menyerah. Aku mau bawain lagunya, tapi mbaknya harus ikut saya ke panggung. Kalau enggak, saya lanjut sama lagu lain. Gimana ini? Katanya lagunya Potret, katanya salah. Salah. Habis ya suaranya ya. Iya, sabar. Ayo, biar kalau ambil videonya keren gitu kalau di tengah, ya. Ayo. Bapak Ibu tamu undangan, kita informasikan untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan atau mendengarkan bisnis matching, kita persilahkan untuk bisa menuju ke Acacia Room
Tentunya business matching ini berlangsung hingga pukul 3 sore nanti. Dan tepat pukul 3 sore nanti kita juga akan melanjutkan sesi kedua kita untuk preliminary discussion-nya. Pokoknya tak akan ada cinta yang lain. Bantu nak. Belum Pak, belum nyanyi Pak. terbersih olehmu. Aku bukan kehilangan dirimu. Akankah nanti terulang lagi jalinan cinta sambung dengan bisiku, bukalah mata hatiku.
Ini enggak berhenti Bu ya. Sekcam bener ya? Wih, satu kebanggaan ya. Oke. Lagu terakhir dari Oke, kita, dan terima berikut lagu kasih. terakhir dari kami. Sekali lagi terima kasih buat yang nyanyi tadi. Iya, yang udah heboh-heboh sama kita. Thank you. So low, looking out for a place to go, where to play the right music, getting in the swing, you come to anybody could be that guy, as young and the music, with the beat of rock music, everything is fine. When you get a chance, say you are
dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can get high, having the time of your life. Ooh, see that girl, what's that scene? Bringing the dancing queen. You're the desertion no more. Leave them burning and then you're down. Looking out for another, and what we do, you'll end up and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat, roll the tambourine. Oh, you can dance, you can get high, having the time of your life. Oh, see that girl, what's the scene? Get the dancing queen, get the dancing queen. Terima kasih.
Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan Direksi PDAM Sulawesi Selatan yang telah datang dalam Makassar Investment Forum. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan investor dari Singapura melalui Enterprise Singapura, Ibu Anissa, dan di tengah-tengah kita sudah ada Mr. Zhou Yong Chang. Welcome to Makassar, Mr. Zhou. We hope that your presentation will be benefit for us to cooperate and to have the contact between our water company. Mungkin Bapak Ibu sekalian tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan Ibu Anissa, Business Development Manager dari Enterprise Singapura yang akan memandu bagaimana Darko Water Technology ini bisa bekerja sama dengan kita. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. I think we can just have Mr. Zhou join me this afternoon. So we will have a bit of sharing. Kita akan sharing sedikit mengenai Darko Water, which is Mr. Zhou represent Darko Water from Singapore, and I think you've been doing the water and waste management solutions as well. But I think this afternoon, since we have all the important people from the regional water supply company in South Sulawesi, so we would love to find out and hear more about your technology and what is your capabilities, experience in Indonesia, if any, as well as, of course, like the investment interests. Maybe if you need some specific information from the government here, the PDAM, so we would happy to learn more from you. Okay, thank you so much, Mr. Zhou. Over to you. Hello, can you hear me? Okay, so I didn't prepare to speak in this big hall. Sorry for the short presentation. So my name is Zhao, and very happy to meet all the friends here. I think I'm a Chinese, but I've been to Indonesia for a few times, and I found that Indonesian people very kind. Easy to make friends. So yeah, we make friends, and we also do business together. We hope that we can do something together in South Sulawesi province, as well as maybe probably in Makassar city itself. So today, Oke, saya share sedikit basically dari Mr. Zhou open untuk explore any peluang apapun yang ada di sini, apakah dalam hal investasi, terutama dalam bidang water ataupun pengolahan sampah juga kami sangat tertarik untuk mempelajari opportunity yang ada di Sulawesi. Mungkin boleh dimulai. So Darko Water is a Singapore member listed company. As you know that there are many water companies in Singapore, but Darko is one of the very active one in Singapore. So the company itself was established in 1999, got listed in Singapore in year 2002. Yeah, it's July 2002. It's exactly 21 years. So it's operated to member in year 2008. So throughout the years, so Darko Water got all the certification. The general certification about say ISO 9000, ISO 14000, 45000, and as well as all the licenses to design, construct, and operate the water and infrastructure system. So we have all the capabilities, including finance, design, and deliver the whole plan. So the company itself, till today, is about 25 years experience, and most of the
staff, including myself, I have 35 years of experience in this industry. Mungkin saya rangkum sedikit, boleh kembali ke slide sebelumnya. Jadi basically Darko Water ini di Singapura sudah didirikan sejak tahun 99. Kemudian mereka juga listed seperti di IDX-nya Singapura sejak tahun 2022 dan upgrade mainboardnya mereka ke 2008. Kemudian mereka juga memiliki beberapa sertifikasi yang dibutuhkan dalam teknologi ini, ISO 9001, 2008, jadi sudah memenuhi standar internasional basically. Dan untuk capabilities dari mereka secara garis besar mereka bisa melakukan overall turnkey solutions dari finance advisory-nya seperti apa, dalam hal desainnya, kemudian the whole installation dari let's say water treatment plan-nya seperti apa, dan untuk sektornya itu dalam hal pengolahan air yang bisa diolah bisa dari industrial water atau industrial wastewater, air limbah ya, kemudian vacuum system juga ada, lalu municipal water, wastewater juga, solid waste, dan berbagai environmental system lainnya. Yang mana dari Darko Water itu sendiri sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun. Next. Yeah, this is the organization structure for this Darko Water Technologies Group. So our main operations are in Singapore. So we have the headquarters in Singapore. We have 2 subsidiaries in Singapore, and the 2 subsidiaries, in more than 2 subsidiaries in Malaysia, and 2 subsidiaries in China, and a few in Vietnam. So these are the main shareholding structure. So basically for the Darko Water presence atau dari secara garis besar company-nya, mereka di Singapura itu sendiri udah sangat well established dan mereka memiliki beberapa kantor cabang lah, kurang lebih seperti itu, di Malaysia, di Vietnam, di China, mereka sudah ada presence. Di Indonesia kebetulan belum ada, so hopefully next kalau misalkan mereka ada peluang yang sudah clear gitu, yang benar-benar menjanjikan, maybe one day you will set up office here. Yes, yeah. yes. Okay. Next. Yeah, these are the our presence in Asia. I mean, our businesses in Asia, including China and ASEAN countries. So, yeah, I put the name Makassar there. This will be our next development. Bisa ada presence office di Makassar ya, even beyond Jakarta. Yeah, okay. Later I will introduce that we used for we had an office in Jakarta. We have for some project in Pakai Bina. Yeah. Next. Okay, so what do? We have the knowledge, we have the team, we have experience, we have the facilities. So we provide the complete solutions to customers. Of course, we also have the financial capabilities. We provide from finance to design to construction to operation, the total solution to our customers. Yeah, that's our business. Okay, jadi basically Darko Water ini provide end-to-end solution. Jadi dari desainnya dibikin seperti apa, kemudian dari hal operation nanti mereka yang akan operate juga, kemudian dalam hal financingnya juga. Kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada concern dalam financing juga, nah dari mereka bisa support juga dalam hal itu. Jadi kurang lebih the whole supply chain untuk water treatment plants, it's something yang bisa di-develop oleh Darko Water. Here also I'd like to maybe stress about the affordable prices, because the Darko Water itself is a Singapore company. We have the Chinese background, so we always like to
provide cost-effective solutions to customers. So we put it at affordable price for all the people in the world, especially in the people in Indonesia. Okay. Okay. Next. Oh, okay. Yeah, here talk a bit more about this, our core business, water and waste. Water, yeah, we do industrial water and wastewater treatment for electronics, in the semiconductor industry, pharmaceutical, power, food and beverage. This is more for industrial water and wastewater treatment. Then we provide solutions for municipal and environmental. So we talk about municipal drinking water, municipal wastewater. Here talk a little bit about pneumatic waste conveyance system. So later I will talk a bit more about that. That is a solid waste handling system. Yeah, we talk about smart city. That is one solution for smart city. Later I talk a little bit more. Okay. So yeah, I also already mentioned that we provide a complete solution to water and environment needs. So we always to identify the problem to provide the final solution. So from problem identification to process design to engineering to project management, manufacturing, construction and installation, even commissioning operation, we also provide service. So we operate plant. I mean, some of the plants we invest ourselves. Some of the plants may be invested by our clients, but we construct the plants. We also operate for them. Yeah, especially for some industrial plants. Mungkin di sini saya highlight sedikit. Jadi kurang lebih ini workflow atau proses alur kerja ketika kita menjajaki peluang bisnis dengan let's say PDAM setempat kayak gitu. Jadi mungkin seringkali kita yang punya daerah kita belum tahu nih sebetulnya masalah dari susahnya produksi air bersih itu di mana sih. Nah dari Darko Water mereka bisa memulai dari problem identification. Jadi di sini kita mencoba mencari tahu ini di mana sih sebetulnya permasalahan intinya. Terus analisisnya seperti apa untuk men-treat problem tersebut. Lalu mereka mulailah membuat proses desainnya yang sesuai dengan kebutuhan, let's say PDAM Selayar dan PDAM Makassar memiliki kebutuhan atau permasalahan yang berbeda. Jadi proses desainnya pun berbeda. Kemudian dalam hal engineeringnya, teknologi apa yang sesuai. Lalu next untuk project managementnya seperti apa, lebih ke arah business modelnya, lalu manufacturing, kemudian construction installation, dan sampai service-nya nanti seperti apa, semua akan disesuaikan lah based on the problemnya. Okay, so we separate our system to be water system, engineered water system and engineered waste management. So for water systems, we call ourselves a system integrator. Means we design system, we manufacture part of it, and we deliver the whole system to our customers. For waste, we have I think next slides will talk more. So we have one system called pneumatic waste conveying system. Pneumatic waste conveying system. So we call in Singapore there's a policy called Zero Waste City. So for smart city. In next slide I will talk a bit more how that works. Scope-nya ada dua, engineered water system sama engineered waste management system. Nah, kalau yang pertama dari engineered water system, mereka itu act sebagai system integrator dalam hal water solutions. Jadi mereka bisa customize dari purified sistemnya seperti apa, recycle-nya, terus wastewater treatment-nya seperti apa untuk industrial users. Jadi di sini sebagai sistem integrator dalam hal water. Nanti Mr. Zo akan menjelaskan lebih detail mengenai pneumatic water
system akan lebih jelasnya. Mungkin you have the One slide, next skip. one. Okay, Yeah, next yeah. slide. Next slide. Okay. This is how the so-called pneumatic waste conveying system. So my whole presentation is about water, but only this slide is about waste, about solid waste. So in the solid waste management, yeah, we always have a small dustbin, and we have a track to transport all the solid waste to the dustbin center, to transfer center. So which is very labor intensive, very high cost, and it's also not environmental friendly. So in Singapore, there's a policy for all the new development. They need to use this so-called pneumatic waste conveying. Okay, from here you can see that it's also not easy. So in general, this pneumatic solid waste conveying system is a so-called vacuum pipe. Use a pipe, so we throw all solid waste, municipal solid, to a so-called there's a disposal inlet. There's a discharge valve. So we throw all waste into a pipe and use the pneumatic way to convey all the solid waste into a bin center. So the waste itself will be collected, compacted in the bin center, and then transport from bin center to the final disposal sites in the enclosed container. Some simple. Jadi Singapura ini kalau misalkan sekarang kan kita transport waste ya, kita pakai truck, ada orang yang pick up, ambil, dikirim ke TPA, kayak gitu ya, semua masih manual. Nah ini merupakan suatu sistem baru yang sedang di-develop, namanya Pneumatic Waste Conveyance System. Jadi daripada menggunakan trucking system, transporting, I think kalau di sini di bawahnya DLH mungkin ya yang ngurus itu. Kalau di Singapura kita lagi develop ini, jadi semua sampah-sampah itu ditaruh ke pipe. Jadi ada piping system, nanti sampah tinggal dibuang ke situ, dan nanti pada akhirnya dia akan sampai ke bin center, kemudian diproses sendiri. Jadi kita nggak perlu ada issue di waste transportationnya itu, which is dengan piping ini nanti ada automatic sortingnya juga. Kayak gitu, jadi dalam hal pengolahan sampah ini akan sangat membantu gitu dari primary stepnya. Singapore is the most advanced country in this technology, and there are three companies, 2 or 3 companies in Singapore doing this technology, and Daco, we have the market share about 60% in Singapore. Oke, dan untuk teknologi ini sejauh ini di Singapura hanya ada sekitar 2 atau 3 company, dan untuk Darko Water ini mereka yang mengcover 60% dari market size yang ada untuk teknologi ini. Okay, next. Okay, these are some for our industrial customers. All the big names in the industrial, especially in the semiconductor industry. Ini beberapa main kliennya dia, mungkin Bapak Ibu familiar dengan Intel, Brown, ini beberapa existing kliennya dia lah yang udah pakai Darko Water technology. Next. This is also about, just to mention about the industrial water and wastewater. These are some of our reference plan, like in Malaysia. Yeah, in Malaysia, these are in Malaysia. We'll talk about Western Digital, CK, Hitachi, SM, Intel, ya. Ini beberapa existing project. Mungkin kalau kita lihat mainly itu di Malaysia ya Bapak Ibu ya. Jadi hopefully next kita bisa cantumin Makassar, Selayar, Bau-Bau atau beberapa dari South Sulawesi in this slide. Okay, next. Okay, still in Malaysia, about one in Vietnam, Intel in Vietnam. These are the we have we are very strong in Malaysia. I think Daco is the
is the #1 water company in Malaysia. So we have more references in Malaysia. Okay, next. Okay, we also, of course, we also have Singapore. We have Singapore quite some referenceable project in the semiconductor industry, food and beverage. What else? Yeah. Oh, there's one. Okay, we have some big projects in China. So in China we call municipal and power project. So yeah, I think one of the project we have about 300,000 cubic meter per day capacity. That's kind of capacity we can do. 300,000 cubic meter per day. I remember which one is 360,000 cubic meter per day capacity. Our company can do project of that size. Saya tambahin ya Pak, jadi dari dark water ini kan mereka project coverage-nya tuh cukup besar ya. Sampai yang terbesar itu mereka membuat project di China, kapasitinya itu sekitar 300.000 meter kubik per day, right? Yeah. Okay, next. Yeah, still about the China, the power plant project. Okay, next. Okay, yeah, we have a project in Taiwan, a project in Indonesia, but that one I will talk a little bit more later. This Pingkau Bintang. Next. Okay, so probably you'll be more interested in the investment project we have done or experience with all this. So I thought these are some of those projects we have done for the investment, water investment. So the project, this first one we thought is a project in China. It's called Linyi City. That city itself is about the same size as Makassar. So the total capacity of a drinking water plant is 450,000 cubic meter per day capacity. So now the total capacity now is about 300,000 now. The actual operating capacity is about 300,000 cubic meter per day. So in year 2005, we had a joint venture with a local water company, the state-owned water company like our PDM here. So we have a joint venture water company with them. So we invest to build all the new plants, new pipes, and we hold 51% of this water company in that city. The whole city. So this is called Linyi City Water Supply Project. So yeah, all the water asset, including the plant, all the supply pipes, belong to the water company. So yeah, water company is continuing growing because we need to install water for all the new developments. Oke, mungkin di sini saya summarize ya. Jadi dalam hal investment itu merupakan salah satu angle yang dapat dikerjasamakan. Contohnya di dua project ini, which is dua-duanya itu di Cina. Mereka develop water treatment plant untuk Linyi City di Shandong Province, kapasitinya 450.000 meter kubik per day, and saat ini yang udah ongoing 300.000 meter kubik per day. So dia Darko Water establish joint venture lah dengan lokal PDAM di Shandong Province. Jadi ya sama skemanya mungkin kurang lebih ya langsung B2B ya dengan direct PDAM-nya yang ada di sana kayak gitu. Okay, the second project here is called Qinzhou City Water Supply Project. Okay, it's the same as the Linyi project. There was a water company, state-owned water supply company. But it's different for this project is that we bought over the existing facility from the local government and continue to invest. So this Qinzhou, the water company, 100% belong to us.
Nah, yang menarik nih kalau project kedua nih yang Qingzhou ini, jadi dari Darko Water, dari Qingzhou mereka jual asetnya lah basically, aset company-nya. Kemudian dibelilah sama Darko Water. Jadi sampai sekarang diperbaharui, kemudian Darko Water yang operate dan juga apa namanya, ya jadi semua right now owned by Darko Water untuk yang Qingzhou. So next. Okay, there is another one called Deqing drinking water. Is a beauty in Zhejiang province. Another province is not Shandong. So the capacity of that, total capacity of that project is 160,000 cubic meter. But the difference between for that particular project, we have a so-called BOT contract with the local government to build the water treatment plant only, not the supply pipes. So we invest, we build the plant, we supply water to the municipal water company as a wholesale to the water company. So that project itself was, I mean, 2 phases, complete in year 2011, and with a total investment about 30 million. Yeah. Jadi kalau yang project yang ketiga, mereka dengan Zhejiang Province, skemanya itu build, operate, transfer. Jadi mereka invest, mereka build plan-nya seperti apa, mereka operate, udah running successful, diberikan ke PDAM setempat, kayak gitu. Investment amount-nya sekitar 30 million US dollar. So there's another one in China called Zhanhuang County Water Supply and Wastewater Treatment. For this project itself is different. We have included the wastewater treatment for the whole city. Both the water supply and wastewater 100% owned by us. So I think now the total capacity of water is 120,000 cubic meter per day and wastewater is 60. Now we have completed phase 1, I mean operational. So the water is about 60,000 cubic meter per day, capacity wastewater is 30,000. So the whole water and wastewater system belong to us. Kalau yang project satunya lagi, jadi mereka bikin teknologinya, bikin plannya, yang operate mereka juga. Jadi mereka act as a owner. Jadi kalau dari PDAM nih mereka pakai site-nya milik Darko kayak gitu. Jadi overall investment skemanya itu Darko sangat open dengan misalkan yang diajukan dari PDAM tertentu. Atau mungkin kalau belum ada skemanya itu bisa didiskusikan kayak gitu. Setidaknya kita tahu permasalahannya itu di mana sih? Apakah untuk memberikan akses air bersih yang lebih luas? Apakah ada pipa-pipa yang perlu diperbaharui kayak gitu. Jadi basically from your side, right? Like you are very open to different way of different way of collaboration. So as long as we can work together, that's something that we can pursue. Next. Oh, okay. The Indonesia one. So this project is in year 2006, long time ago. So we built the water treatment plant is a beauty project for Pakapina. So the capacity is 36,000 cubic meter per day capacity. So after we finance, construct, operate the plant, about 3 years later, we handed over the plant to the local government and local government. We operate about 3 years only for that plant itself. But we did all the financing, construction, and the operation. Yeah. No longer. Yeah. Jadi ini salah satu proyeknya Darko yang pernah ada di Indonesia. Basically mereka develop portable water treatment plant di Pangkal Pinang. Kapasitinya kurang lebih 36.000 dan BOT project. Jadi mereka bikin operate cuma 3 tahun terus akhirnya diberikan ke local company yang operate di Pangkal Pinang. Our very recent water investment is in Vietnam. In Vietnam, Binh Tre province, Binh Tre province, Ba Tre district. So we have built a water treatment plant together with all the supply pipe leg works for 15,000 cubic meter per day
capacity. So this photo itself is on 17 June. Oke. 17 June to 17 Ini project June. yang paling baru nih. Jadi Darko Water ini sangat aktif ya Bapak Ibu untuk invest, build up presence-nya di Asia, especially Southeast Asia. Baru banget bulan lalu tanggal 17 Juni mereka ceremonial di Vietnam untuk develop clean water treatment plants as well as the pipes untuk supply sebesar kurang lebih 15.000 meter kubik per day. Okay, something more to mention about this project is that the water for this project itself, we supply water more to the rural areas, so which is less development, and the cost to construct the plant is higher. If we calculate based on the normal investment, the project is not feasible or it's not profitable. So we have an investment partner, so-called Infraco Asia. So they come in to co-invest with us. They also apply some grant from European government. So to make this project itself sustainable. So Infraco Asia is very supportive to Darko. So we are developing some more water project together with them. Ini satu hal yang menarik ya. Jadi kurang lebih untuk Darko Water ini sendiri kan mereka aktif untuk investasi. Dan salah satunya itu mereka fokusnya untuk daerah-daerah terpencil. Kayak di Vietnam itu juga masuk ke daerah terpencil. Jadi itu memang mereka kerjasama dengan investor arm lagi namanya Infraco Asia. Dan Infraco Asia ini mengumpulkan fund dari European countries mainly. Which is mereka fokusnya itu untuk pengembangan daerah terpencil. Nanti Darko Water di samping mereka yang invest, mereka akan bawa Infraco Asia ini untuk invest di daerah-daerah terpencil. Darko Water kan bisa advice mereka, ini loh daerah ini butuh akses air bersih. Jadi mereka bisa bantu meyakinkan Infraco Asia secara teknikal, jadi ada yang backup secara finansial sehingga bisa investasi seperti itu. Next. Oh, okay. This is not about a water project. This is more about our interest in Indonesia market. In Indonesia, our relationship with the Indonesian people, our interest in Indonesian market. There's Mr. Our chairman, is the one in the middle in red. Is our chairman of the company. He is also the chairman of Society in Singapore. And this photo was taken in 2016. The photo 2016 with the student of Serapan. So there are many photos. I just took one of them to visit the Serapan municipal government in Indonesia. We talk about a lot of different opportunities too. Yeah. I think can next. Okay, that's all from me. So this is our contact. Yeah, that's myself, my name there. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Zo. Thank you. Bu Anissa, we still have 15 minutes in this session. Okay, so maybe I will just open up the questions to floor. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti saya bantu translate juga. Mungkin kalau saya boleh tambahkan juga, sebetulnya di samping Darko Water tentunya banyak perusahaan Singapura yang interest untuk masuk ke Indonesia dalam hal infrastruktur, investasi, renewable energy. Nah mungkin hari ini kebetulan fokusnya di water, jadi mungkin kita bisa explore kalau memang ada daerah-daerah yang memiliki permasalahan air bersih, akses ke air bersih. Kalau ada yang malu bertanya juga nanti boleh tanya langsung sama Mr. Zo sama saya, kita bisa have separate discussion, monggo boleh. Mungkin ya ada pertanyaan? Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Asnawi dari Direktur BDM Selayar. Iya. Kalau berbicara tentang air bersih, mungkin yang kami butuhkan adalah bagaimana pendeteksian atau sumber air baku. Karena kami di pulau dari jumlah penduduk 132.000 penduduk, terlayani baru sekitar 20% dan air bakunya sangat kurang. Sehingga sampai per saat ini total pelanggan kami baru sekitar 7.000-an. Itu pun 7.000 itu boleh dikata hanya setengahnya yang aktif. Jadi mungkin dari pihak Darko apa yang bisa kami kerjasamakan sehingga ketersediaan air baku itu bisa terpenuhi. Sementara seperti itu. Terima kasih. So interesting questions from Selayar PDAM about how to basically detect the good quality of clean water supply, because they have difficulties in finding such sources. So if you have any experience or advice to do so. How to identify a good water source? It's difficult. Okay, so in drinking water, we many have we have a few sources. We have river water, we have lake water from the reservoir. We have groundwater here because we are close to the sea. We have seawater can also be desalinated and used for drinking water. So there are a few, there are about 100 parameters to define the water quality, 100 parameters to define the quality. So including physical, chemical, and biological parameters. So I will say that in our water treatment plant, we can do something about the we have the biological, we have physical treatment, chemical treatment, and sometimes we have we have these two treatment. So, but chemical treatment, physical treatment can remove most of the physical pollutants and also this microbiological pollutants. But it's not easy for a water treatment to remove those chemical pollutants. So a good water source, preferably, in my opinion, do not want those chemical, those ions, heavy metals, because this heavy metals is difficult to remove in our water treatment plant. But the other pollutants can be easily removed from water treatment plant. That's my general answer to your question. I don't know whether, So basically, are you saying that the water source can be from anywhere, and then we basically can treat it like do some chemical treatments? But for some so-called ions metals, it's not easy to remove. It's not easy to remove from the water treatment plant. So a good water source is preferred to the user. No, the heavy metals is not wanted in a raw water. Heavy metals, for example, like here we talk about. I heard that there are many mining sites. If our water flow, if river water or underground groundwater flow through the mining sites, it may contain heavy metals, which is not good. So it's something that you are specialized at, right? Like do that. Yeah, I'm an engineer. Okay. So engineers, it's our job to remove all these pollutants. Yeah. So kalau dari Mr. Zo, mungkin Bapak Ibu udah get the idea lah. Basically water source-nya
bisa dari apapun. As long as itu ada water, mau dari laut, river, danau, semua bisa dan semua bisa jadi supply dan mereka bisa men-treatnya. Karena itu spesialisasinya mereka untuk either do some chemical treatment atau misalkan remove the heavy metal content dan lain-lain. Itu they can do that lah. Jadi as long as memang ada material waternya, yes they can treat. But to find like to indicate maybe not their specialized lah, but more into the treatmentnya. Hopefully answer Pak, or you have further questions? Ada pertanyaan lanjutan Pak? Iya, berbicara tentang ketersediaan air laut, banyak sekali kalau air lautnya. Nah, cuman kadang yang menjadi pertanyaan pemeliharaannya, apakah ketika sudah diolah dari air laut, kira-kira biaya pemeliharaannya seperti apa? Karena dengan standar harga air yang kita pakai, apakah tidak akan meningkat? Atau ya memang kan sekarang sudah ada SK Gubernur tentang batas tarif atas dan bawah. Nah, ketika kita menggunakan sumber air laut memang tidak akan pernah habis kalau di sana karena ya sebagian besar kan lautan. Cuman ini dari segi pemeliharaan. Apakah setelah itu jangan-jangan setelah berinvestasi misalnya 1-2 tahun, 3 tahun berhenti, itu yang mungkin jadi kendala. Apakah bisa continue atau seperti apa? Makasih. Kalau boleh tahu range harganya berapa ya Pak yang maksimum tarifnya itu? 3.000 kalau sekarang. 3.000 per meter kubik. Oh, so I mean like considering the water source, there are surely lots of seawater in Selayar as island. But how about the maintenance fee, or like if they use the treatment, like I don't know, desalination or whatsoever, like would it be very expensive? Because their concern is, let's say, you invest, but then after 2 years, like you walk away. So they really want to know about the price point, like for such kind of technology. Like right now, the standard max is around 3,000 rupiah, which is 30 cents Sing dollars per cubic meters. For drinking water. Yeah. Okay, so for desalination, we talk about 50 cents to $1 within this range, depending on the capacity. I mean, the smaller plant, the cost is higher. The bigger plant, the cost is lower. So we talk about 50 cents to $1. That's for desalination. It's like 50 cents to $1. It's still something that you are interested to explore, or? Yeah, but we are interested to explore. But the main issue is that our water tariff itself is lower than that. Yeah, like in that's like Bapak just share like it's around 30 cents. I know that is still the challenge. Like in Singapore, our water tariff is about 2.2, I think. Cent down, 2.2 cent down. So it's about 1.8 US dollar. So which make the desalination project viable. So Singapore, I think with about 30% of our water is from desalination. About 30%. But if 30 cents, is it something that we can do? Okay. Personally, I don't know. Like for each city, maybe different. But our group, we did some desalination project in Indonesia, more for power plants, for example, for industrial users. So personally, I would suggest, to increase the water tariff for all the residents is not a good way, but we can increase the water tariff for industrial users. So for industrial users, we can provide the desalinated water from seawater.
That's my suggestion now for the time being. Oh, That is a solution. mungkin ada suggest nih Pak, masukan dari Mr. Zhou. Kalau misalkan desalination, apalagi kalau tadi kan tarifnya katanya Rp3.000 ya Pak. Memang itu sangat rendah kayak gitu. Jadi susah lah mungkin untuk investmentnya agak challenging. But mungkin dia suggest maybe bisa di-combine dengan industrial usage gitu. Jadi misalkan ada beberapa perusahaan yang operate di area itu, jadi kalau perusahaan mungkin harganya bisa dinaikkan dan yang buat warga stay sesuai peraturan pemerintah kayak gitu, nggak tahu itu kalau misalkan memang memungkinkan. Maybe something yang bisa di-explore. Oh, okay. Maybe like in Malaysia is the same. This is the same situation in Malaysia. For residents, for household, in Malaysia the water tariff is 10 cents, about 10 cents US dollar. But for industrial users, about 60 cents, 6 times. So in Malaysia, we were discussing some project for desalination for industrial users. Nah. Jadi kayak sekarang nih masalahnya sama, mereka lagi discuss sama Malaysia government untuk pengadaan desalination project juga. Yang mana kalau misalkan household penggunaan rumah tangga gitu tarifnya sekitar 10 sen. Tapi kalau untuk industrial tarifnya tuh dinaikkan jadi sekitar 66 sen. Supaya bisa cover teknologinya lah. Kayak gitu. Yeah. Jadi concern tersebut juga terjadi di negara lainnya. So jangan khawatir. I think ya from Mr. Zhou pengalaman juga bisa try to find the solutions lah to overcome. Ya. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Indira. I'm from PDAM Makassar. I just want to ask you that in Makassar, especially in PDAM, we already have 6 installations. So, if later maybe you will join with us, will you build a new installation, or you just have a pilot project in our installation, then you just rebuild that with your technology? Maybe that's for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That is a question to be discussed one-to-one. I mean, what I mean, we need to understand the whole situation of Makassar PDAM, and we try to find a way to be acceptable by both parties. For us, we are a private company, so we have all our stakeholders or banks behind us to invest. So we need to make this contract itself viable, whichever way. So yeah, either way, I mean, okay for us. Okay for us. Of course, if possible, we like to have an overall cooperation, because in that way we can bring our expertise in other projects in other countries into Makassar city itself. If we work only on one project itself, our expertise will be only limited to that particular small project. But if we work for the whole city, and we can combine the expertise from both parties, and to make this cooperation-based project itself more effective. So you open lah whatever valuable for both sides, PDAM Makassar or Darko. Okay, hope it answers, Bu. Thank you. Okay, sure. Do you have technology to proceed wastewater to drinking water, but the technology is mobile?
Mobile technology to process wastewater to be drinking water. The Singapore is famous for it. So no issues for it. You surely have. Okay, you're invited to visit Singapore. Even yesterday, not yesterday, today, Wednesday noon, I myself, I visited Singapore. There's a called New Water Visitor Center. New Water Visitor Center. That's it's open to everyone. So in the Singapore, we process the wastewater to drinking water. Okay, I put it more specific. It's not a processor. It's not direct drinking water. So in Singapore, we process wastewater, use UFRO and UV technology to treat the wastewater to drinkable standard, and supply this recycled water direct to industrial users, And the balance of that water, we pump to the water reservoir to mix with natural water, and then go through the water treatment plant again and supply to household. Pak, sorry, tadi you asked if the technology can be mobile or what? Yeah. So he asked if the technology can be mobile, like move around. Depends on the capacity. For small capacity, say up to 2,000 cubic meter per day capacity. It's possible. It's possible. Right. Up to 2,000 cubic meter per day capacity is more possible. Above that capacity, Cannot be mobile. Should be on site somewhere. We just have one project of 2,000. So we put inside a few containers, make the system mobile. If the capacity is higher, we need many containers. Okay. Because the issue is about the containers. The capacity, right? The issue is about capacity. Is not the technology itself. It's about the capacity. Okay. Yeah. So 2,000 still possible, but because of the container issue. It's not advice to move 100 containers everywhere. Okay. Any other questions? Mungkin yang duduk di belakang boleh, Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. I heard from them. Mr. Zhao, I want to ask you a question. You had so many projects in Malaysia. What was the problem they had in Malaysia so that your company invest so many projects there? I mean, if they are having like water resources problem, or is it because of the water resources is seasonal, or maybe something else? Okay, two problems. If you talk the real problem, there are two problems. In the past 2 years, in Malaysia, the semiconductor industry are growing too fast. So the demand for water is too fast because we need time to build our water facility. But the demand for water is they need another 100,000 meter per day capacity tomorrow. Then we cannot build it. That is the first challenge. It means we build the water facility. We need time to build the water facility because, as you said, that we need to find the water source. We need to build the treatment plant. We need to construct the supply pipes. So that will take time. So if the industries go too fast, it's a challenge for the water companies to supply water. The second challenge is that if the industries, in Malaysia they have different industries, so some of the industrial pollutants will go into the water, so your water source will be polluted, and your water quality will change. That is also a challenge. So that's why we are doing not only water but also doing wastewater.
So like in Malaysia itself, we don't have a lab for water drinking water plant. We have a lab for wastewater. So we have our lab. We have a few camps there to analyze the wastewater characteristics. We are operating about 25 wastewater plants in Malaysia, smaller ones, not big ones. So we need to analyze the water parameters every day to meet the discharge standard. These are the two challenges for this water. These are challenges we are facing in Malaysia. So hopefully right now you have 25 in Malaysia. Indonesia only one. Yeah. Only one. Oh my God, Pak, numbernya jauh banget nih. Indonesia cuma 1, di Malaysia udah ada 25. Hopefully we can catch up ya in Indonesia. Yeah. Ya. Lagi? Ya. Okay. If I'm not mistaken, I saw in your slide that your BOT in Pangkal Pinang is only 3 years, right? No, the contract itself was not 3 years. The contract was? The contract was 20 years. The Oh, BOT contract okay. itself was 20 years. Oh, I see. Okay. Actually, in Makassar, we have a place named Barombong that we need 50 times 2 liter per second. Maybe if you have any time, if you have time for tomorrow, you can see in there, because we need some investor to reach that 50 times 2 liter per second in Barombong. Okay, I know a little bit about this. Yes. Yeah, we'll discuss that tomorrow. Yeah. Langsung ya. Langsung. Ini ada yang mau langsung lagi nggak nih Pak? Okay, so can discuss further tomorrow ya. Ada lagi? Atau? Okay. Yeah, just wanna check. Mungkin dari or you have other things? No, but okay. So one more, just invitation to all of you to Singapore, because Singapore is one example for smart city. Is one example for sustainability. Like ESG itself, we have a brochure, very thick brochure called sustainability report, very thick brochure under ESG, and yeah, there are a lot of opportunities to work together. Yeah, just extend my invitation to all of you. Yeah. Okay, or maybe like from the government, if they want to visit and see your existing projects in Singapore, is it possible? Yes, sure. Yeah. So happy nih Pak, invite kalau Bapak Ibu ada yang mau visit, lihat existing water treatment plan-nya mereka yang ada di Singapura. So bisa reach out langsung ke Mr. Zhao, tadi sudah ada kontaknya, mungkin ada yang sudah ada kartu namanya juga. Anytime bisa info ke kita ataupun bisa ke saya juga, nanti supaya bisa discuss lebih lanjut. Oh, mau ada pertanyaan lagi? Boleh. Selamat siang Nisa. Saya Mahfud. Kebetulan dari konsultan KPBU. Mungkin yang saya coba dari kebetulan saya baru hadir, yang saya tanyakan persoalan pembiayaannya. Apakah dari Singapura full 100% atau ada opsi-opsi lain? Karena per hari ini KPBU koperasi sudah bisa menerbitkan obligasi maupun sukuk. Mungkin itu dari saya. So usually for the like PPP project, right? Like public-private partnership. So I mean like you always do the full investment like 100%, or basically you are open if like local government can also take part, which is because right now there are some cooperatives that can finance for it. Okay, so in order for us to bring in our expertise, overall expertise, we need to be the controlling shareholder of this JV partner. Yeah, at least say 51%. Yeah, I mean for the rest
49%, yeah, it's open to anybody, especially the government body, the government agencies, yeah. But so you usually become the major shareholder Yes, lah. yeah, But because you're only open. this way we can bring in our experience, Right. yeah. But if the local government wants to be the major shareholder, would that be okay or? Yeah, it's okay. Then we have a separate. Then we can have a separate contract for kind of advisory contract. Separate contract for advisory because the company itself, the JV itself, is not under our management. So we need to have a separate contract for advisory because yeah, for the government to work with us, you want us to bring in our expertise. Then we need to find a way to bring in our experience. Oke. Jadi basically open kalau misalkan memang local government ada pool of investment sendiri, sangat open walaupun biasanya mereka ini menjadi major shareholdernya lah untuk ini karena kan mereka bawa teknologi, expertise dan lain-lain. Mostly more than 51%, more than 50%, ya. Oke. Ada lagi. Oh, ada lagi. Oke. Baik, Mister. Saya izin dari PDM Makassar. Saat ini kami di PDM Makassar sementara mempersiapkan diri untuk mengelola air limbah domestik di Kota Makassar. Nah, insya Allah bulan 11 IPAL kami di IPAL Losari sudah launching. Namun untuk layanan lumpur tinja terjadwal itu yang bisa kami cover. Sementara kami hanya berani buka terima pelanggan untuk lumpur tinja terjadwal itu. Ini kita bicara di luar perpipaan IPAL Losari, ya, di luar perpipaan. Kami cuma berani terima 60.000 pelanggan karena kapasitas co-treatment kami di IPAL Losari itu hanya 200 kubik per hari. Nah, kami punya potensi sebenarnya potensi besar untuk menjadikan seluruh pelanggan air minum di PDM yang 179.000 ini menjadi pelanggan air limbah, menjadi pelanggan khususnya di layanan lumpur tinja terjadwal. Nah, namun yang kami khawatir kami sampai saat ini belum punya instalasi pengolahan lumpur tinja yang bisa mengcover itu. Nah, tentu dengan adanya Makassar Investment Forum ini kami berharap Darko bisa saling menjajaki dengan PDAM khususnya di pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja. Karena jujur saja sangat bisa sebenarnya di step pertama kami di PDAM Makassar secara keseluruhan menjadikan pelanggan air minum yang saat ini sudah 179.000 itu menjadi pelanggan air limbah. Tapi kami khawatir kapasitas pengolahan yang kami miliki belum bisa mengcover itu, sehingga tentu kami berharap dari Darko bisa kita saling menjajaki membicarakan ini untuk bisa membangun infrastruktur IPLT di Kota Makassar. Terima kasih. Makasih, Pak. So basically there is an opportunity like right now they're developing the industrial wastewater. The capacity is around 200 cubic meters per day, and right now they can only accept around 60,000 customers, while actually they have a potential of around 179,000 customers, but due to the capacity they only can accept 60,000 lah for now. So hopefully it's something that Darko Water can explore more with PDAM in terms of creating the wastewater treatment plants. Okay. Yeah. Okay, we can discuss that separately about this. Yeah. Okay, yeah. But surely you are open and you can do it. Yeah, sure we can do it. Yeah, sure Sangat we can do open, it. Pak. Surely we Sangat can do it. open. Yes. Okay, so I think mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh langsung ke saya atau ke Mr. Zhao. So
we can happy to explore more lah. And other than that, mungkin kalau di luar water, I mean for another infrastructure interest bisa juga reach out ke Enterprise Singapura karena saya selaku perwakilan dari kedutaan Singapura lah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita sudahi untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita langsung bisa follow up, ada yang bisa dikerjasamakan ke depannya. Untuk kali itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Ya baik Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mengikuti diskusi investor Singapura bersama dengan Kepala BDAM se-Sulawesi Selatan. Dan tiba saatnya kita akan mengikuti sesi diskusi berikutnya pada kesempatan sore hari ini. Seperti yang sudah kita sampaikan, di mana pada sore hari ini kita akan mengikuti sesi diskusi Pinisi Sultan Project Expose. Dan maka dari itu kami persilakan kepada moderator untuk dapat kembali memandu jalannya rangkaian diskusi untuk Pinisi Sultan Project Expose.
Bapak Ibu tamu undangan, kita informasikan bahwa dalam beberapa saat ke depan sesi diskusi kedua kita akan kita mulai, yakni mengenai PDC Sultan Project Expose. Kita akan menantikan kehadiran dari para komjen yang sedang melakukan B2B dan akan bergabung bersama kita di dalam ballroom ini untuk melakukan sesi diskusi kedua kita. Ya betul sekali, di mana pada sesi diskusi kali ini di PDC Sultan Project Expose adalah kesempatan bagi para pengusaha ataupun juga para project leader dari Sulawesi Selatan ataupun juga dari Indonesia yang ingin menyampaikan proyek-proyek apa saja yang kemudian mereka miliki yang dapat didengarkan oleh para investor kita dari luar negeri ataupun juga dari berbagai perwakilan negara yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi untuk sesi diskusi PDC Sultan Project Expose akan segera kita laksanakan. Sembari kita menantikan kehadiran para rombongan dari konjen yang saat ini sedang melakukan B2B di ruangan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti sesi diskusi PDC Sultan Project Expose, di mana kali ini sesi diskusi akan dipandu oleh Bapak Amri. Terima kasih.
Okay, good evening. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian. Today in this session, we will have the program or the session in the project expose, which all the project is curated or is delivered and driven by Bank Indonesia. And today we have the three region that want to explore or to expose their potential. First, from the beef cattle cultivation, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone. Bapak Ibu sekalian, sesi kali ini adalah sesi bagaimana expose project dari inisiasi Pinisi Sultan. So, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya undang ke depan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone dalam program Beef Cattle Cultivation. Ya, silakan Pak. Oke, kemudian on the next project, we are going to hear about the Pare-Pare Industrial Area. This is the manufacturing area from Dinas Penanaman Modal. Selamat sore Pak. Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Pare-Pare. Kalau memang sudah siap, silakan Pak. Terus berikutnya adalah from the seaweed farming from Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. Ya, kami persilakan ke depan. Dan satu lagi kita juga menunggu kehadiran wali kota. We are going to wait for the mayor of Makassar. We are going to hear about the Japarate project. Kalau dari Takalar belum datang, Pak. Oke. In this session we are going to hear also want to learn about from the first session from Bapak Adi would like to hear about the beef cattle cultivation from Bone. Mungkin untuk waktunya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Introduce myself first. My name is Agus Riyadi. I'm veterinarian from Animal Health Department of Bone District. Today, I'd like to presenting the investment project ready to offer that come from my district, which is the cultivation of beef cattle. First of all, ladies and gentlemen, I would like to start my presentation with a quick survey from this audience. My first question is, how many of the audience have tried Coto Makassar? Could you raise your hand? Coto Makassar is one of the traditional cuisine from Indonesia, especially from South Sulawesi. Thank you. Let's say 50%. And then my next question is, the slide please, thank you. And the next question is, in the last 2 weeks, how many of you have tried or eat beef cattle meat? Could you raise your hand? How many of you try or eat meat that come from beef cattle in the last 2 weeks? That is so much, nearly 70%. Ladies and gentlemen, why I asking these questions? Not because I'm trying to be the next Indonesian master chef, no. What I'm trying to do here to emphasize that in Indonesia we have a large amount of in terms of the consumption of the belly beef meat consumption. There is a serious consumption, and every single year we consume more than 700,000 tons beef cattle. But while we eat the tenderness of the beef cattle, can you ever realize that actually this country has a serious problem in terms of the demand and the production gap? What is the problem? The next slide, please.
Ladies and gentlemen, in Indonesia, we have a low ability of meat to support national beef self-sufficiency. And also, in Indonesia, we have a large number of beef cattle, but unfortunately, we cannot make the optimized maximally. Why is that happen? Because in some region of the country, include in my district, we have so many cattle. In some sub-district, we have more cattle than human. There is a sub-district, we have 42,000 cattle, while the human in that area is only 20,000. More cattle than human. But we cannot maximize this potential. Why? Because we're still selling beef cattle in a living condition. Selling living condition animal is not good in terms of risk and less profitable. For example, in the last 2 months, we sell more than 400 and 700 living cattle to Borneo or Kalimantan. More than 30 of them ended as a dead animal because the transportation stress and injuries make the animal suffer. And that is not good in terms of business. When you talk about the frozen meat, ladies and gentlemen, that is become an alien word for my farmer in Bone district. And that is we cannot make a good revenue from selling the animal. Selling beef cattle is not much profitable rather than selling frozen meat. And now, where is the gap that I've talked in the first part of the presentation? Actually, we have gap nearly 30,000 tons of gap between the demand and the ability of Indonesia to produce meat. And this is a serious number. As we can see here, in several provinces in Indonesia, South Sulawesi and West Nusa Tenggara provide lower price in terms of beef cattle and meat price in that region. And this is one of the potential in our district here, in the South Sulawesi province and Bone district. And also we can see here, every year Indonesia imported more than 273 tons of frozen meat. Most of them come from Australia. And where is the consumption? Where is the meat go? In the next slide, we can see here, 77% of the consumption is go to HoReCa. HoReCa is hotel, restaurant, and cafe. The rest is going to industry and also for the household needed. For the industry, 100% of needed is fully by the frozen meat. And this is the market of the frozen meat in Indonesia. South Sulawesi is very focused on the Kalimantan, and we also focus on Jawa and east side of Indonesia. There are more than 15,000 hotel, restaurant, and cafes that we can support by using meat that produced from our district. Next. Now let's see the potential of my district. My district is the one of the largest area in South Sulawesi with a high amount of the population of beef cattle. As you can see, every year, the number or the population of Bali beef cattle is increased significantly. Today, we have more than 450,000 beef cattle, and we have calf bird increase that come from artificial insemination. We can combine the breed and then get a better production meat, better breed, and a higher quality meat that we can produce. And we also trade the beef cattle, of course, in the living condition. More than 24,198 in 2021. It still increased in 2022, especially for Borneo or Kalimantan. We already know, ladies and gentlemen, the next capital of Indonesia is in Kalimantan. And this number is still increased every single year. Next. I would like to show you how we increase the meat production in my district. We use artificial insemination, local breed. We cross with the European breed. And it produces larger and high class breed. I would like to present you, the first one is Boy. And the second one, this one is, we call it Shinchan. Both of the cattle are the sacrifice animal
or in our bahasa hewan kurban, of the President of Indonesia back in 2022 and 2023. 2 years in order, Bone District selected as to provide a sacrifice animal for our president. This is to show you that we can produce good and number one quality of the cattle in Indonesia. We also make a regular Bone District expo every 2 years to show the people that we can produce good quality of cattle. Next. In my district, we also have supporting factors, large area, as I mentioned before. The largest area in South Sulawesi is my district, Bone District, and open-minded and farming culture-based human resource. Most people in the village work with the animal. They will be say that people are lazy if they have no cattle. So living with the cattle is our life. And also, we have a supporting government. We have collaboration with national and international university. For example, we have collaboration with University of Miyazaki of Japan. We coordination with Hasanuddin University, Erlangga University. And also we have agreement with the Agricultural Ministry of Indonesia. We also even have the insurance for a cattle. When they got sick and then they die, the farmer will get money to replace the cattle that day. Next. And then what should we do? What can we offer? Bone District offer you, we have 10 acres of area that owned by the government. We can start build the plantation there with the optional 25 more acres more. And then the government of Bone District will also provide you tax holiday and also incentive and support. Not only advocacy, but also promotion, but also facility and infrastructure in the area. Next. How's the technical review? The management is a private, so investor will get the area, rent it, and then the government will support it with community partnership. Beef cattle, more than 100 cattle will be raised in the area, and then slaughter, and then we frozen the meat, and then start to send it to other district, other province, or probably someday to other countries. The accessibility, as you can see here, we have 4 main harbors that is can heading to the east side of Indonesia and of course to the west side of Indonesia, goes to Kalimantan and also goes to Papua and Maluku. In the terms of airport, in Bone District we have an airport that is only 40 minutes to Makassar, and also the main road is quite developed today. It takes like 5 hours from Bone to Makassar. We also have good electricity in the area, and also cellular signal is good. And then gas station only 15 kilometers from the area. Next. This is what we need to build in the area. Ladies and gentlemen, we need to build junction road on the side, artesian well, waste treatment, and of course, the main building is how to make feedlot, and of course, slaughterhouse, silo, laboratory, and mills factory. As you can see here the picture, actually in the area we have several facilities. And as you can see the road, the government already fixed all of the road to the location. It's quite good and easy to get the access to the location. Next. This is how we describe how's the business gonna work. So we collect the cattle from the partnership people who live near to the area, and then we create concentrate food in the area, and then we slaughter them in the good facility in the area, and then frozen the meat, and then send it to Makassar, send it to Kalimantan. It's much better rather than send the living animal in the location. So talking about money, I think this is one of the important thing also. Talking about the money, the investment, it's gonna take like 37 million rupiah. Business team is government to business, and for the payback period, it's a 5.2 years. And average profit is 4.38 billion per year. Ladies and gentlemen, I'd like to end my presentation by remembering my pray back in 2017.
My journey of life brought me work as a cleaner in one of the largest slaughterhouse in Australia. I worked in Queensland, and the first time I saw the facilities there, in my heart, I prayed to the God. I hope someday my district will have such good facility that I've seen in Australia. Ladies and gentlemen, today I meet you all. Bank Indonesia also helped me to make the presentation and also provide all of the data. And also I'd like to remind you that our Minister of Agriculture that come from South Sulawesi. And that is the point when I realized I think the God already heard my prayer. Ladies and gentlemen, the economy and food sustainability is not built in Jakarta. It's not built in Surabaya. It's not built in Makassar. It is built in our village, in the barn of the people who living in the village. That's why I'm asking you, let's get back to the village. Let's invest in Bone because this is the time from Bone to Indonesia. Thank you so much. Okay, thank you, Padi, for the good presentations. So actually, Bapak, Ibu, Bone is the largest population in the cattle. Then I think it's the big potential. So I think we have could engage more after this. And Padi, di hadapan kita in our front, there is from the Singapore, from the Netherlands, Italy, from the Russia, and also from the Taiwan. I think it is a good opportunity for you to have the contact with them. So let's see how we could go into further. Okay. Before our next end question sessions, I would like to invite also Pak Abdul Muiz from Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, who will expose about the potential in the Parepare Industrial Estate. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator dan hadirin peserta Makassar Investment Forum yang saya hormati, perkenankan kami mempresentasikan kawasan industri dan pergudangan Parepare dan sekitarnya. Next. Jadi kota Parepare adalah kota kecil yang dengan luas 99,33 km persegi, terdiri dari 4 kecamatan, 22 kelurahan dengan jumlah penduduk 154.854. Next. Kemudian B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga, menjadi inspirasi dalam membangun kota Parepare, sehingga saat ini kota Parepare dikenal sebagai kota cinta abadi atau kota B.J. Habibie. Next. Kemudian visi kota Parepare adalah mewujudkan Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap dengan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota yang bermartabat. Lanjut. Kemudian wali kota kami, Dr. H.M. Topampawe, SHMH, dengan teori telapak kaki, yaitu mengembangkan Parepare dengan menghadirkan banyak telapak kaki di kota Parepare. Lanjut. RT RW nasional menetapkan Parepare sebagai kawasan
pusat kegiatan wilayah yang mana meliputi lokasi Ajat Pareng, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Enrekang. Next, lanjut lagi. Kemudian strategi pengembangan kawasan untuk mengembangkan kawasan pengembangan Parepare dan sekitarnya ini terletak di Kelurahan Lapakdek, Kecamatan Ujung, dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Lanjut. Kemudian latar belakang yang melatar belakangi pengembangan kawasan industri dan pergudangan Parepare ini adalah sesuai dengan amanat RPG, amanat yaitu mengembangkan itu bisa kemudian pengembangan potensi pengembangannya di Parepare itu lokasi sejarah dan histori Kota Parepare, kemudian infrastruktur yang meliputi pelabuhan, akses jalan, perusahaan jalur kereta api, dan perusahaan ekspedisi. Kemudian ya potensi lainnya adalah infrastruktur perdagangan berupa pelaku perdagangan, fasilitas pergudangan, dan budaya niaga. Selanjutnya potensi Parepare juga ini didukung oleh potensi komoditas yang diperdagangkan di Kota Parepare, di mana Parepare dikelilingi oleh daerah-daerah yang menghasilkan komoditas pertanian, sehingga diharapkan kawasan pergudangan Parepare ini bergerak dalam bidang agrikultur. Kemudian keberadaan gudang dolok dengan serta didukung oleh aktivitas perdagangan dan lanjut. Jadi ini adalah potensi aksesibilitas dan potensi pengembangan KIPAS. Jadi KIPAS ini jaraknya dari Pelabuhan Lontange yang menjadi pelabuhan barang itu hanya sekitar 6 km. Sehingga ini bisa dari segi cost transport atau biaya pengangkutan bisa lebih murah. Lanjut. Kemudian deskripsi proyek, yaitu proyek KIPAS ini seperti saya sampaikan tadi berada di Kelurahan Lapakdek dan Kelurahan lanjut. Jadi ini adalah peta blok plan di mana sebagian besar nanti disiapkan untuk pergudangan. Kemudian di belakang ada rencana stasiun terminal kereta api. Kemudian keberadaan, jadi kawasan industri Parepare ini berada dalam satu hamparan seluas 104 km persegi.
104 hektar dan dibelah oleh jalan poros Makassar Sidrap. Jadi yang sebelah kanan ini adalah yang blank itu adalah Gudang Dolok dan pasar induk beras. Kemudian yang di atasnya diperuntukkan untuk rencana daerah pergudangan, dengan pula yang di bagian bawah itu yang di sebelah kiri ini adalah yang kuning berasir itu adalah rencana TPS atau tempat penampungan sampah sementara dan SPBU dan yang kuning yang berasir itu adalah cold storage. Kemudian di daerah yang Kelurahan Bukit Harapan sebagian gudang, kemudian daerah komersil serta industri pengolahan yang nanti mendukung kawasan industri dan pergudangan Parepare ini sebagai kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Lanjut. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ini existing lokasi kipas ini, yaitu merupakan satu sesuai dengan delineasi. Jadi ini bukan RT/RW nasional ya, saya mohon dikoreksi. Jadi dia adalah RT/RW kota atau City Spatial Plan Map dari Parepare, yang merupakan ini satu hamparan, jadi tidak terpisah, seluas 104,48 hektar. Kemudian berlokasi pada di wilayah dua kelurahan, yaitu Kelurahan Bukit Harapan seluas 52,267 hektar dan di Kelurahan Lapade dengan luas 52,219 hektar. Kemudian telah dibebaskan pada tahun 2004 oleh pemerintah Kota Parepare seluas 34 hektar. Jadi ini sudah tercatat sebagai aset daerah. Namun saat ini yang telah memiliki sertifikat baru 3,5 hektar dan sementara berproses tahun ini yaitu seluas 26 hektar. Di kawasan Kipas sendiri ini sudah terdapat beberapa aktivitas industri dan pergudangan, diantaranya adalah Gudang Dolok, kemudian pasar induk beras, kemudian pergudangan, yang keseluruhnya di sekitar 14 hektar. Jadi Bulog dan PB ini luasnya sekitar 14 hektar. Kemudian ada juga di sana gudang PT Wings Food yang sudah beraktivitas serta pengolahan beras milik swasta. Lanjut. Next. Jadi ini yang telah dibebaskan pada tahun 2004 tadi yang di sekitar 34 hektar. Lanjut. Kemudian existing infrastruktur sejak tahun 2015 Gudang Dolok ini telah dibangun di dekat Gudang Dolok, yaitu pasar induk beras sebagai pusat perdagangan beras untuk wilayah Indonesia Timur. Namun saat ini belum berfungsi maksimal karena terkendala oleh kebutuhan pergudangan. Kemudian Bulog Parepare sendiri diproyeksi dapat menampung 110.000 ton beras. Selanjutnya ini adalah pasar induk beras yang berada di dekat Gudang Bulog. Lanjut. Ini gambar kios pasar induk beras yang berada dekat Bulog. Lanjut. Lanjut.
Kemudian terkait dengan keterkaitan dengan visi Kota Parepare, ini termuat dalam RPJMD Parepare misi ketiga, yaitu menambah, kemudian untuk pengembangan Kota Parepare ini dibutuhkan akselerasi untuk mendistribusikan untuk pemerataan pengembangan industri, kemudian lanjut. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang ini ada aspek legal yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan kawasan industri dan program Parepare ini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang industri. Kemudian Peraturan Pemerintah 142 Tahun 2012 tentang kawasan industri. Kemudian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016. Pak Abdul, 5 menit lagi. Ya. Lanjut. Kemudian identifikasi risiko. Lanjut. Kemudian ini adalah aspek teknis, yaitu jarak Kota Parepare hanya 6 km pelabuhan. Kemudian topografinya kurang dari 10%, kemiringan lahannya maksudnya. Kemudian jarak dari sumber air hanya kurang dari 2 km. Daya tanah 0,7 sampai 1 kg per cm persegi. Lanjut. Kemudian aspek ekonomi dan keuangan. Asumsi yang digunakan dalam aspek ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan 6,97, kemudian inflasi 2,45%, economic life project 50 tahun, kemudian modal awal, investasi awal diperkirakan sekitar 150 miliar. Lanjut. Ini adalah rencana yang uraian dari modal awal yang dimasukkan tadi, yaitu fasilitas kesehatan sekitar 2 miliar, kemudian fasilitas 5 multi-function facility 5 miliar dan seterusnya. Lanjut. Dan totalnya 307. Jadi diasumsi di sini bahwa dibutuhkan 2 tahun paling cepat untuk pengembangan kawasan industri ini setelah semua administrasinya sudah disiapkan. Lanjut. Kemudian ini adalah hasil analisis kelayakan keuangan atau kelayakan finansialnya, yaitu dari hasil kajian feasibility study, NPV-nya 103 miliar, kemudian IRR 14,82, jadi kemudian BC ratio 1,04, lebih besar dari 1 sehingga dinyatakan layak. Jadi payback period yaitu tingkat pengembalian modal hanya 13 tahun 5 bulan, jadi lebih kecil dari asumsi 20 tahun sehingga dinyatakan layak. Lanjut. Aspek sosial, ini lanjut. Kemudian aspek lingkungan, jadi lanjut. Kemudian ini adalah strategi pengembangan kawasan industri. Sekarang ini yang pertama yaitu akselerasi kita sudah sekarang di tahap 4 dan 5 sekarang yang berproses.
Jadi ya tahap ke-6 sendiri menunggu dulu selesai pensertifikatan baru kita lanjut ke tahap yang ke-6 ini. Lanjut. Jadi ini seluruh ada 11 tahapan yang kami jadikan sebagai strategi pengembangan kawasan industri. Lanjut. Ya. Terima kasih. Itulah pemaparan kami terkait dengan kawasan proyek investasi kawasan industri pare-pare dan sekitarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Abdul Muiz. Ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, there is the opportunity from Pare-Pare and Bone. So let's now discuss how could we cooperate or have the more contact. If there is any questions or anything to ask with Kabupaten Bone and Kabupaten Pare-Pare, we are welcome to your time. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin Pak, apakah proses yang selama ini setelah Bone menjadi katakanlah pusat pusat industri sapi ternak di Sulawesi Selatan, apakah sudah punya kontak yang lebih jauh dengan investor lain, Pak? Baik, saya izin menjawab dalam bahasa Indonesia. Untuk saat ini kami masih dalam tahap penjajakan bersama teman-teman, dibantu teman-teman dari Bank Indonesia, yaitu dengan pemerintah Belgia. Komunikasi masih berlangsung, tidak hanya dalam bentuk investasi, tapi juga dalam persiapan transfer of technology, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, artificial insemination atau inseminasi buatan untuk pengembangan jumlah dan kualitas hewan ternak sedang berjalan. Seperti itu. Tes. Kalau mengenai ekosistemnya sudah terbentuk, Pak? Baik, untuk ekosistem yang kami siapkan saat ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu kita sudah memiliki asosiasi peternak yang sedang terbangun. Kemudian di industri yang sedang kami dorong saat ini investasi masuk. Dan tentu saja pengembangan dari sistem yang sedang terbangun. Kami membangun kerjasama dengan universitas, termasuk pengembangan jumlah ternak dan ketahanan penyakit hewan yang saat ini banyak terdengar. Kami bekerja sama dengan Australia Indonesia Health Security Partnership, salah satu rekan kerja kami dalam 3 tahun terakhir untuk membangun kekuatan dan menjaga populasi kami tetap bertumbuh. Oke, mungkin satu lagi Pak, kalau mengenai hilirisasi Pak, apakah infrastruktur sudah mendukung di Bone? Apakah akses menuju pelabuhan atau menuju logistik value chain-nya bisa sedemikian ini Pak, cukup ya? Saat ini seperti yang mungkin beberapa teman-teman, terutama yang dari Sulawesi Selatan, akses dari Makassar ke Bone sedang terbangun di beberapa titik, terutama di Camba, di Maros, dan di beberapa titik di Kabupaten Bone sedang dibangun untuk mencapai pelabuhan yang ada di Pare-Pare. Izin Bapak, yang pelabuhan di Pare-Pare dan di Baru itu juga sudah sangat bagus aksesnya, di mana ternak-ternak sapi kami dengan lancar bisa terkirim. Namun sekali lagi harapan kami dalam waktu depan, ke depan nanti yang dikirim bukan lagi sapinya, tetapi yang dikirim adalah daging, sehingga biaya produksi menjadi sangat rendah, uang akan lebih banyak berputar di wilayah kami, dan itu tentu akan lebih menguntungkan. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin dengan Pak Abdul kan, apakah tadi Pak kawasan industri Pare-Pare ini sudah punya long term plan-nya Pak? Rencana jangka panjang apakah sudah terbangun Pak? Jadi itu tadi yang terakhir itu yang bisa itu adalah keseluruhan rencana pengembangan kawasan industri. Namun kemudian terkait dengan yang Bone, saya kira sangat nyambung dengan apa yang kami kembangkan, karena Bone adalah produksi dagingnya, kalau kami adalah penyediaan fasilitas pergudangan. Di sana kan kami terutama sekarang sudah punya, kita sudah punya RPH dengan kapasitas 60 ekor sapi, 60 ekor per hari, kemudian termasuk cold storage dengan dan puskeswan, pusat kesehatan hewan. Jadi sudah ada beberapa fasilitas yang bisa mendukung keterkaitan dengan
proyek investasi yang akan dikembangkan di Bone tersebut. Jadi sebenarnya nyambung ini Pak dengan yang Bone punya. Oke, berarti bisa bekerja sama dengan Bone ya. Siap Oke, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan lagi kah? Yang akan kita, ya silakan Pak. Bisa dibantu teman panitia, itu ada yang bertanya, Bapak depan. Terima kasih Pak Amran, yang dari Bone juga, dari Pinrang, mungkin yang coba kita, ini dari tahun lalu kami sebenarnya mau ketemu dengan Bapak ini. Mungkin teman-teman juga tahu yang kebetulan Dharma Jaya sudah ada pertemuan dengan Singapore Investment yang tadi dibawa oleh Anissa. Nah, kalau kita lihat peta protein hewani berbasis sapi ini kan Pak, miris sekali Pak menurut saya. Kita baru 2,2 kg per kapita. Nah, kita harapannya ini kan naik terus Pak. Tapi itu kan harus dibarengi dengan daya beli. Nah, kalau kita 2,2 kilo, ini masih rendah sekali. Dan saya, ini yang selalu yang menjadi unek-unek saya Pak ya. Saya orang Makassar, saya asli Makassar dan saya sering makan coto. Tapi kalau saya makan coto, itu cotonya coto impor Pak. Saya bilang, apa iya kita tidak bisa swasembada daging kalau cuman persoalan daging Pak ya. Artinya ini cambukan Pak, mungkin seharusnya sih mungkin juga harus disampaikan ke gubernur dan teman-teman perangkat pemerintah yang lain, karena ini kan kita lihat Pak, daging kalau tadi Bapak lihat, saya baca slide-nya Bapak 150.000 per kilo, hari ini Pak importasi cuma 70 sampai 80.000 dengan kualitas yang lebih bagus, lebih fresh dan lebih murah. Nah ini kalau kebetulan background saya ekonomi Pak, jadi kalau menurut saya Pak ini cuman karena kalau misalnya pasar fresh bisa masuk ke daerah Pak, mungkin ini PR lagi buat daerah Pak. Sudah banyak peternak yang tutup Pak gara-gara importasi. Nah ini yang juga mungkin perlu dibicarakan di lain kesempatan. Yang saya mau tegaskan Pak bahwa sebenarnya ada formula Pak untuk melakukan investment ini. Mungkin Bapak lihat kemarin Bojonegoro, masyarakatnya melakukan tabungan kurban Pak. Itu tabungan kurbannya Pak 25 ton Pak. Nah ini kan menurut saya Pak bunganya murah, bahkan tidak berbiaya. Kalau kita konsolidasikan semua PNS melakukan tabungan kurban Pak, Makassar 18.000. Bapak 10.000 mungkin per bulan. Atau Bone dulu mungkin mulai tabungan kurbannya. Insya Allah Pak, yang kalau investasinya Bapak tadi itu lewat Pak. Nah artinya itu satu cara Pak ya untuk melakukan keseimbangan Pak ya. Artinya kalau tadi kan kita lihat 150.000, tiba-tiba kita datang impor, harganya cuma 80.000, saya pastikan orang akan beli impor Pak. Asauna Pak 6.000 Pak. Asauna Pak kalau kita hitung Pak, saya bilang ini dari mana hitungannya Pak, 6.000 rupiah. Kalau kita lihat itu pasti bukan daging lokal Pak, saya sudah pastikan karena kita juga biasa makan di sana. Nah ini menjadi PR Pak, kalau tiba-tiba Bapak bagaimana mau meningkatkan hasil, bagaimana mau mengundang investor sedangkan biayanya mahal. Nah itu tadi usul saya satu konkret Pak, tabungan kurban Bapak boleh mulai. Bapak boleh mulai dari semua masjid Pak. Terus yang kedua, terkait dengan fasilitas pendukungnya, cold storage. Nah kebetulan kami juga membawa tim dari luar, cold storage. Hari ini kita ada penjajakan di beberapa tempat, termasuk Dharma Jaya dan beberapa BUMN, termasuk Berdikari. Nah, kan kami, misalnya kami berminat Pak, membangun cold storage di tempat Bapak, di Bone misalnya 5.000 ton. Nah, saya tantang nih Pak Bone, mau nggak cold storage-nya Bapak bikin solicited prakarsa pemerintah?
Bapak cicil pakai PAD, selesai Pak. Bapak bikin 5.000 ton, mulai dari 5.000 ton Pak. Saya pastikan Pak, itu cuma 3 tahun lunas Pak. Bapak bikin cold storage 5.000 ton Pak, jangankan tadi yang 40.000 sapi, itu bisa meningkat Pak menurut saya. Kalau Bapak sudah punya cold storage, Bapak mungkin satu-satunya kabupaten yang mungkin melakukan KPBU cold storage yang menurut saya jauh lebih menguntungkan daripada Bapak bikin pasar. Bapak punya ikan, Bapak punya udang, Bapak punya kepiting. Kalau Bapak bangun cold storage, saya yakin sekali Pak, semua yang kabupaten, semua kecamatan dan desa yang tadi Bapak bina itu bisa diberdayakan. Bapak sisa pakai kur. Nah nanti kalau hari ini Bapak laporan ke Pak Bupati, ada investor mau masuk pakai KPBU Solicited, prakarsa pemerintah, saya pastikan ada yang mau Pak. Bisa bulan ini kita eksekusi Pak. Mungkin dari Pak, ini kan meeting sudah 2 tahun Pak kita meeting begini terus. Nah ini kita usulan konkret saja Pak. Bapak Solicited, PAD-nya paling berapa Pak? Kan PAD-nya Bone kan hampir 300 miliar kalau nggak salah. Bapak sisihkan, bayar 10 tahun. Ada, Bapak itu kan garansi buat kami Pak. Kami datang ke bank Pak, dimakan itu Pak, selesai barang-barang. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Pak. Ini mungkin informasi sekaligus pengetahuan Pak. Ya artinya ini mungkin bisa menjadi salah satu bahan diskusi Pak, bagaimana partisipasi dari private sector dan publik itu bisa bekerja sama gitu. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kami, terutama di dunia peternakan. Saya termasuk yang meyakini dan mempercayai bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam membantu hulu, hilir, bahkan dalam pengembangan industri suatu usaha. No matter is it farming, is it fisheries, is it forestry. And when we talk about the industry development, it's not only about the government. We also talk about the private sector. We need more investor to build our country. Lebih lanjut, saya juga ingin menyampaikan bahwa betul Pak, yang menjadi kendala saat ini adalah kami memiliki banyak sapi. Itu kenyataannya. Sebagai informasi, Kabupaten Bone kurban saja yang paling dekat Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini juga informasi bahwa Kabupaten Bone kurbannya 5.300 ekor tahun ini Pak. Makassar berapa Pak? 4.700 Pak. Lebih banyak kurban di Bone daripada di Makassar. Kenapa? Salah satu pertimbangannya adalah karena ternyata sapi-sapi di Bone memang harganya lebih murah. We have a lower price in Bone district. And from 4,000 slaughtered animal in Makassar, that is 70 to 80% that come from my district. Dan sekali lagi datanya memang akan menjadi sangat menarik ketika diperbandingkan antara data yang hewan impor, daging impor dengan daging yang dikirim dari Bone, hewan yang dikirim dari Bone. Setiap hari RPH Tamangapa memotong sapi. We have a large abattoir in Makassar that is slaughter like 60 to 70 animal. 80% of them that coming from my district. But the funny thing is that is only can that is only 20% of the consumption of the Makassar city. I already sent like 50 animals, but that is only cover 20% need that come from Makassar. And that is become a problem because what the question is already answered that we have large amount of imported imported frozen meat. Disinilah saya seharusnya melihat keberpihakan juga, Pak. Ketika kami ingin bangkit, seharusnya pemerintah dalam hal ini tentu saja pusat melihat bagaimana industri kita ingin bangun di Indonesia. Ketika impornya masih banyak, bagaimana kami yang kecil-kecil ini akan bisa bangkit. Kalau mau bangun Bone, mau bangun Indonesia, kurangi impornya, harga menjadi lebih adil, peternak kita menjadi lebih sejahtera. Saya rasa itu kuncinya. Terima kasih. Okay, we have the message from the committee, Panitia. Mr. Mayor, Pak Wali Kota cannot come to the session, but he will invite us to his house tonight for the investment dinner. But on this session, we will invite Kepala Dinas, Bapak Jul, untuk mewakili Wali Kota
dalam memaparkan mengenai Japarate. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Izin kami akan memaparkan terkait mengenai Japarate. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena seharusnya Pak Wali Kota yang langsung mempresentasikan terkait mengenai Japarate, tetapi beliau ada penutupan acara AIS atau pameran yang terkait mengenai Apexi, sehingga beliau memerintahkan kepada saya selaku Kepala Dinas PTSP untuk mempresentasikan terkait mengenai Japarate. Semoga tidak mengurangi nilai dari kegiatan acara kita ini. Izin terkait mengenai Japarate Commercial and Tourism Center. Jadi Japarate ini masuk di dalam iPro tahun lalu dan masuk 3 besar ya di kegiatan Pinisi Sultan. Seperti kita ketahui bahwa Japarate ini sebenarnya adalah titik lokasinya di Anjungan Pantai Losari. Ya, ini akan kita ubah menjadi kawasan bisnis pariwisata dan ruang terbuka hijau. Sebelum itu kami ingin menjelaskan bahwa populasi dari Kota Makassar sebanyak 1.432.189 orang. Kemudian luas wilayahnya adalah 175,77 km. Kemudian GDP growth-nya 5,40%, ini tahun 2022. Kemudian GDP income-nya 145 juta. Kemudian inflasi rate ini 5,8% di tahun 2022, namun di tahun 2003 turun menjadi 4,8%. Kemudian poverty rate-nya 4,58%, kemudian unemployment rate itu 11,82%, kemudian Human Development Index 83,12%, kemudian Gini ratio 0,39 dan PDRB-nya 208,936 triliun. Ini data tahun 2022. Lanjut. Ya, latar belakang bahwa potensi sektor perdagangan dan sektor pariwisata Kota Makassar serta sumber daya insan, teknologi dan finansial mendukung pembangunan Japarate sebagai area komersial. Ya, ini menjadi kota metropolitan. Kota Makassar memiliki daya tarik pusat perbelanjaan sekaligus tempat wisata belanja, wisata kuliner dan wisata hiburan lainnya. Kemudian dari sektor perdagangan jasa menjadi salah satu penggerak pertumbuhan PDRB Kota Makassar. Kemudian perpaduan keindahan alam dan darat yang menyatu dan dalam salah satu kawasan ikonik kota yaitu Pantai Losari. Jadi lokasinya ini ada di Anjungan Pantai Losari. Lanjut. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah guna menyusun dokumen FS atau Feasibility Study kegiatan investasi. Ya. Jadi sudah ada semacam pengantar untuk FS-nya. Kemudian tujuannya yang pertama memperoleh gambaran situasi lokasi Japarate yaitu di Kelurahan Maloku, ya, di Kelurahan Losari. Kemudian memperoleh gambaran atas RAB dan analisa finansial untuk Japarate dan kemudian menghasilkan analisa terkait analisa kondisi lokasi, analisa tata ruang dan analisa aspek ekonomi berdasarkan pengembangan Japarate. Kemudian menghasilkan produk berupa dokumen laporan feasibility study dengan kegiatan investasi. Lanjut. Ini adalah lokasi pembangunan Japarate yang berada di Kelurahan Maloku di Kecamatan Ujung Pandang. Jadi tepatnya titiknya di Anjungan Pantai Losari. Lanjut. Ini adalah dasar hukumnya, saya kira
Saya tidak usah jelaskan satu-satu, tetapi ini sudah sesuai semua dengan regulasi kita terkait mengenai dasar hukum kegiatan pengembangan Japarate, mulai dari undang-undangnya sampai dengan peraturan pemerintahnya, ini semua ada di sini. Lanjut. Kemudian luaran dari kajian feasibility study kegiatan investasi ini antara lain yang pertama tersedianya dokumen studi kelayakan Japarate, jadi sudah ada FS-nya. Kemudian tersedianya analisa berdasarkan kondisi lokasi, analisa tata ruang, dan analisa aspek perekonomian dalam sebuah kelayakan Japarate. Kemudian tersedianya rekomendasi dari hasil kajian studi kelayakan Japarate. Lanjut. Untuk gambaran umum lokasi proyek, ya, penduduk Kota Makassar tahun 2021 mencapai 1.427.619 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,26%. Ya, next, lanjut Bang. Ya, kemudian analisis, regulasi dan kebijakan. Ya, saya kira ini regulasi-regulasinya, kemudian fisik, infrastruktur sektor pemberdayaan lahan, tingkat aksesibilitas yang tinggi, terjangkau, kemudian infrastruktur yang memadai, NJOP tanah yang sangat tinggi, ya karena di situ memang titik yang paling mahal untuk tanah di Kota Makassar, itu NJOP bangunan saja 6 juta dan NJOP tanah 23 juta per meter. Ya. Kemudian fisik lingkungan kawasan, pada kawasan telah terdapat pelabuhan laut, Boenteng Rotterdam, Fort Rotterdam, kemudian ada pusat perhotelan dan pusat perbelanjaan. Dampak ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi utama dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Lanjut. Untuk analisis sebagai dasar pertimbangan kelayakan suatu proyek, maka dilakukan serangkaian analisis. Ini adalah analisis untuk energi listrik, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030. Kemudian ada dari air bersihnya. Ya. Next. Kemudian kesesuaian lahan, rencana detail tata ruang Kota Makassar bahwa kawasan Pantai Losari menjadi lokasi Japarate memang diperuntukkan untuk kawasan perdagangan dan jasa. Ini berdasarkan diketahui dari lokasi pembangunan Japarate di kawasan Pantai Losari. Lanjut Pak. Ya. Kemudian kesesuaian pembangunan Japarate yang direncanakan berada di kawasan pesisir Makassar telah sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi secara tata ruang bahwa ini sudah sesuai baik dari tata ruang provinsi maupun dari Kota Makassar. Lanjut. Ya, saya kira ini sama ya. Lanjut. Lingkungan dan potensi. Ya. Japarate yang direncanakan akan dibangun di kawasan Pantai Losari diprediksi mampu penetrasi ke pasar dengan mudah dikarenakan dengan hasil observasi dan data menunjukkan bahwa di kawasan Pantai Losari itu ya, mampu menarik pengunjung di hari kerja 2.500 sampai dengan 3.000 orang. Ya, apalagi kalau di hari libur itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.500 orang. Pada saat event-event tertentu diselenggarakan, jumlah pengunjung yang hadir dapat mencapai 500.000 orang. Ya, ini kemarin di acara F8 itu bisa sampai 1 juta. Ditambah saat ini terdapat sekitar 196 UMKM yang dapat memanfaatkan kawasan Pantai Losari. Kemudian legal administrasi, ada peraturan gubernur, ada peraturan Kota Makassar tentang tata ruang, kemudian peraturan tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional, kemudian perlu dilakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk mengantisipasi hal-hal preventif. Ya, Japarate juga diharapkan tidak hanya mementingkan pembangunan pasar modern, namun tetap memperhatikan dan memberikan ruang terhadap pelaku usaha UKM. Lanjut. Untuk kelembagaannya, ini adalah sistem BOT atau Build, Operate, and Transfer. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, ya, dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018. Jadi ini terkait mengenai model sistem kerjasamanya. Jadi kalau di PP nomor 27 itu BOT itu adalah bangun
bangun kemudian digunakan baru diserahkan. Ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada mitra dalam ini pihak swasta untuk menanamkan modalnya membangun, ya, membangun misalnya dikasih kemudian dikelola sampai 25 atau sampai 30 tahun, ya, kemudian nanti diserahkan menjadi aset untuk pemerintah kota, seperti itu. Kemudian dasarnya adalah kami sudah punya juga sertifikat. Jadi itu adalah aset dari pemerintah Kota Makassar untuk Anjungan Pantai Losari. Ya. Kemudian ada nanti perjanjian kerjasama, ya. Jadi pihak swasta mengoperasikan proyek, sedangkan investor akan terlibat dalam hal pendanaan pembangunan dan pengelolaan bidang perdagangan barang dan jasa. Ya. Untuk kerjasamanya, tadi sebelum ya, untuk kerjasama investor dapat terbagi 4. Jadi investor dapat mengelola parkir, pedestrian, kemudian tenan dan ruang publik. Jadi itu yang didapatkan oleh investor untuk mengelola, ya, selama 25 sampai dengan 30 tahun. Lanjut. Analisis investasi, ya ini adalah kita ukur investasi di tahun saat ini. Ya, ada IRR-nya untuk mengukur nilai pengembalian investasi dari setiap tahun. Kemudian ada PBP-nya untuk memprediksi pengembalian investasi di tahun, ya, di tahun keempat. Ya, lanjut. Kemudian untuk mengukur kelayakan investasi ada terbagi 3 level. Level 1 kalau kita optimis, IRR-nya itu bisa 21,85%. Ya, ini saya kira ini datanya. Kemudian kalau level 2-nya adalah moderat, ini 16%. Kemudian kalau kita pesimis, ya ini minimalnya ini IRR-nya sampai 6%. Ya, ini sudah diatur, ya, selama 3 tahun 3 bulan ada ROI-nya, ya, return of investasi. Lanjut. Kemudian ini adalah level pesimis, ya, untuk analisis pengembalian investasi di tahun ke-10. Dari 1 tahun, 2 tahun sampai dengan 10 tahun. Ya, ini semua adalah analisis pengembalian investasi yang kita buat, yang tim sudah buatkan, sehingga para investor bisa berpedoman kepada analisis pengembalian investasi ini. Ini tahun ke-20 dan ini tahun ke-30. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Ini level optimis. Ya, ini sudah dihitung oleh teman-teman dari konsultan terkait mengenai FS-nya. Lanjut. Ya, saya kira itu barangkali dari saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Kita masih punya waktu 5 menit Pak Kadis, karena saya di WhatsApp teman-teman konjen karena malam akan diundang ke makan malam dengan wali kota. Tadi dari penjelasan tadi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, Ibu, yang ditanyakan. Is there any questions about the Japarate? Mungkin ini juga akan dijelaskan kembali ya Pak, dengan Pak Wali nanti malam di investment dinner kita. Jadi Pak Wali juga mengundang kepada kita semua untuk datang ke kediaman beliau sebentar malam untuk dinner, makan malam, ya, sambil juga bisa membahas terkait mengenai proyek Japarate ini. Ya. Saya kira Japarate ini sudah masuk dalam sudah ada pengantar FS-nya, studi kelayakannya. Kemudian ini sudah kami sharing datanya semua, tinggal akan kita urus untuk di open bidding. Ya, open bidding. Namun kan kalau open bidding itu kita harus melibatkan juga untuk pemerintah pusat, ya, karena sistemnya BOT, ya, jadi harus keterlibatan dari Bappenas, keterlibatan dari
Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Keuangan. Karena ini adalah pemanfaatan aset. Jadi pemanfaatan aset pemerintah yang tentunya bekerja sama dengan investor. Ya, saya kira itu. Ya, mungkin izin Pak Kadis karena waktunya sudah larut juga, sudah sore. Demikian Bapak Ibu akhir dari sesi investment forum kita hari ini, dan semoga apa yang dipaparkan oleh dari ketiga narasumber ini bisa menjadi pintu awal bagi kita untuk bekerja sama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.